선배 찬호, Сайн байцгаана уу? 찬양대 찬양 감사합니다. Магтан дууны багийн магтан дуунд баярлалаа. 같이 기도드릴게요. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님, Биднийг хайрладаг ариун бурхан минь, 그 크신 사랑으로 우리를 죄와 사망의 권세에서 구원해 주신 것 감사드립니다. тэр агуу хайраараа бидний гэм нүгэл үхлийн иргэшээлээс аварч өгсөнд талархаж байна. 예수님의 귀한 피 흘려 우리의 모든 죄를 영원히 단번에 대속해 주시고 Есүс эрхэм цусаа орсгоод бидний бүхий л гэм нүглийг мөнхөд нэг мөсөн зольж өгөөд 회개하고 주님 믿는 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주셔서 감사합니다. гэмшээд Есүс итгэсэн бид бүхэнд мөнхийн ам болон мөнхийн диваажинг амлалт болгон өгсөнд талархаж байна. 부활하신 주님께서 다시 오실 때까지 우리를 교회 안에 심어 주시고 Дахин амьсан эзэн та дахин ирэх өдрөө хүртэл биднийг чуулган дотор суулгаж өгөөд 주님의 말씀과 성령의 은혜로 우리 남은 삶을 인도해 주시는 것도 감사드립니다. эзний үгэлэн ариун сүнсний нэгүслэр бидний үлдсэн амьдралыг удирдах байгаа талархаж байна. 주님의 피로 구원받은 우리 형제 자매들, Эзний цусаар орсон манай ахын дүүс 주님 다시 오시는 날까지 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙들어 주시고 эзнийг дахин ирэх өдрийг хүртэл итгэлээсээ бүдрэх нэг ч хүн байхгүй байхаар зууран барьж өгнө. 주님을 향한 열심을 품고 이 마지막 때를 살아갈 수 있게 도와주옵소서. Эзэн тань руу хандсан халуун сэтгэлийг тэгээд энэ төгсгөлийн цаг үеийг өнгөрүүлж чадхаар туслаарай. 마지막 때 주님께서 우리 교회를 통해서 하나님의 복음을 증거해 주시는 것 감사드립니다. Төгсгөлийн цаг үед эзэн та манай чуулганаар дамжуулан Бурхны сайн мэдээг тараалгаж байгаа талархаж байна. 몽골의 모든 교회에 주님의 말씀과 은혜 위에 든든히 세워 주시고 Монголын бүхий л чуулгад эзэн таны үг болон нэгүсэлтээр бат их босгон байгуулагдаж 또 각 교회가 각 교회 안에 주님을 사랑하고 또 주님을 위해 헌신하는 성도들이 많이 일어날 수 있게 도와주옵소서. мөн чуулган тус бүрд эзэн таныг хайрладаг, эзэн таны төлөө өөрийгөө зориулах олон ажилчдыг босгож өгөөсэй. 고난과 시험과 또 병중에 있는 성도들 주님께서 일일이 살펴주시고 Зовлон сорилт өвчин дундаа анхан дусыг эзэн та нэг бүрчлэн сахин харж 합당한 위로와 은혜를 허락해 주시기를 기도드립니다. тохирсон тайтгараад тохирсон нэгүслээ зөвшөөрч өгөөрэй. 이 시간 주의 말씀을 통해 우리가 마땅히 깨달아야 될 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Энэ цагт эзэн таны үгээр дамжуулан бидний зайлшгүй ухаарах ёстой сургамжийг бидэнд ухааруулж өгнө. 또 여러 가지 상황 가운데 이 교제에 참석하지 못한 식구들도 있는 줄 압니다. Мөн олон төрлийн нөхцөл байдлаас болоод энэ нөхөрлөлтөд ирч чадахгүй байгаа анхан дүүс байгаа билээ. 어느 곳에 있든지 하나님께서 동일한 은혜로 지켜주시고 Хаанч байсан бурхан та адилхан нэгүслээрээ сахин хамгаалж 사단의 시험에 빠지지 않게 도와주시고 сатаны сорилтонд унахгүй байхаар туслаарай. 세상에서 구별되어 하나님의 자녀로서 합당하게 삶을 살아갈 수 있도록 지켜주옵소서. Энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад бурхны хүүхдийн хуваар зохистой амьдрч чадхаар сахин хамгаално. 모든 시간 함께 해주시기를 기도드립니다. Бүхий л цаг мөчтэй хамт байж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 우리 로마서 같이 보겠습니다. Хамтдаа Ром номноос харъя. 로마서 11장 25절부터 Ром 11-ийн 25-аас 29절까지입니다. 29-р ишлэл хүртэл 1282 дугаар хуудас. 로마서 11장 25절부터 29절. Ром 11-ийн 25-аас 29. 찾으셨으면 같이 읽어보겠습니다. За олсон бол хамтдаа уншия. Ах дүүнраа та нарыг өөрөө өөртөө ухаалаг болчихвээ гэсэндээ энэ нууцыг та нар мэдэлгүй өнгөрөхийг би хүсэхгүй байна. Харийнхан орж гүйцэх хүртэл Израилийн хэсэг нь хатуурчээ. Гэвч бүх Израиль аврагдах болно. Энэ нь ийм бичигдсэн юм. Сионоос чөлөөлөгч гарч ирнэ. Тэрээр итгэл сүсгүүдлийг Яаковаас зайлуулна. Би тэдний нүглүүдийг зайлуулна. Энэ нь тэдэнтэй байгуулах миний гэрээ болно. Сайн мэдээний талаас тэд та нарын улмаас дайснууд боловч харин сонголтын талаас эцгүүдийнхээ учир тэд хайрлагдагсад юм. Учир нь Бурхны билгүүд ба дуудлага нь буцалтгүй ажээ. 오늘 이제 로마서를 이제 마지막으로 공부하고 마치려고 하는데요. Өнөөдөр Ром номноос сүүлийн удаа сураад дуусгах гэж байна. 드릴 말씀이 좀 많아서 빨리빨리 좀 진행하겠습니다. Тэгэхээр хэлэх их учраас хурдан хэлээ явъя. 처음에 우리 로마서 공부할 때에 Эхлээд бид хүн Ром номноос сурах үед 로마서 구조를 좀 말씀을 드렸죠. Ром номны бүтцийн талаар хэлсэн шүү дээ, тийм 앞에 ээ. 화면 좀 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай.
로마서는 크게 세 부분으로 이루어져 있다 그랬어요. Ром ном томоор 3 хэсэгт хуваагдж байгаа гэсэн. 1장부터 8장까지는 교리적인 부분, 1-8 дахь бүлэг дээр үндсэн сургаалын талаар агуулга. 복음에 나타난 하나님의 의를 말해주고 있다 그랬죠. Сайн мэдээнд ичлэгдсэн Бурхны зөвхт байдлын талаар хэлж байгаа гэсэн. 9장부터 11장은 경륜적인 부분이라 그랬어요. 9-өөс 11 дахь бүлэг нь болохоор төлөвлөгөөний талаар хэлж байгаа гэсэн. 이스라엘 역사를 통해 나타난 하나님의 의를 말해주고 있다. Израиль үндэсний түүхээр дамжуулан гарч байгаа Бурхны зөвхт байдлыг хэлж байгаа. 12장부터 16장까지는 실천적인 부분이라 그랬죠. 12-оос 16 дахь бүлгэнд хэрэгжүүлэлтийн талаар гарч байгаа гэсэн. 구원받은 성도의 신앙 생활을 통해 나타나는 하나님의 의를 말해주고 있다. Аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдралаар гарч ирж байгаа Бурхны зөвхт байдлыг хэлж байна. 지난 시간에 이제 로마서 6장부터 10장까지 내용하고 이제 핵심적인 단어를 간단하게 설명을 드렸어요. Өнгөрсөн цаг дээр Ром 6-аас 10 дахь бүлгийн одоо сэдвийг нь хэлээд тэгээд гол түлхүүр үг нь юу вэ гэдэг талаар хэлсэн. 9장부터 11장은 이제 내용이 연결되어 있는 부분이기 때문에 9-өөс 11 дахь бүлгийн агуулгууд нь хоорондоо холбогдож байгаа учраас 오늘 11장 내용을 좀 말씀을 드리려고 하는데 өнөөдөр 11 дахь бүлгийн талаар хэлэх гэж 먼저 байгаа. 9장하고 10장 내용 간단하게 먼저 좀 더 복습해보고 말씀을 이어서 드릴게요. Тэрнээс өмнө 9-10 дахь бүлгийг товчхон давтаад тэгээд үргэлжлүүлэн хэлье. 로마서 9장은 Ром 9 дахь бүлэг нь 이스라엘 민족의 과거를 설명하고 있다 그랬잖아요. Израиль үндэсний өнгөрснийг тайлбарлаж байгаа гэсэн. 이스라엘 민족의 과거란 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하신 거 말하는 거예요. Израиль үндэсний өнгөрсөн гэдэг нь Бурхан Израиль үндэснийг сонгосон талаар хэлж байгаа. 바벨탑 사건 후에 이제 온 세상 사람들이 이제 흩어져서 생활하게 됐는데 Бабел замхын үйл явдлын дараагаас хойш бүхий л хүмүүс бүх дэлхийгээр тарж утарч амьдарсан. 그들이 이제 하나님을 잊어버리고 우상을 섬기며 타락하는 생활을 했어요. Тэдгээр хүмүүс Бурханыг мартаад шүтээ завхарч амьдарсан. 그래서 그런 사람들에게 살아계신 참 하나님을 증거하기 위한 목적으로 Харин ийм хүмүүст амьд оршдог жинхэнэ Бурханыг гэрчлэх зорилгоор 이스라엘 민족을 선택했죠. Израиль үндэстнийг сонгосон. 사실 이 애굽 땅에서 이스라엘 민족이 종노릇 했잖아요. Үнэн дээр Израилийн ард түмэн Египтэд боочлогдож 그죠? байсан. Тийм биз? 하나님 그들을 애굽에서 구원해 내시고 40년 광야 생활을 하게 하신 후에 가나안 땅에 들어가게 하셨어요. Бурхан тэднийг Египтээс аваад цөлд 40 жил амьдруулсны дараа Канаан нутаг руу оруулсан. 이 과정은 오늘날 모든 구원받은 성도들의 신앙의 과정을 설명해 주고 있는 거예요. Энэ үйл явц нь өнөө цагт аврагдсан бүхий л итгэгч нарын итгэлийн амьдралыг тайлбарлаж байна. 애굽 땅에 종노릇하는 이스라엘 성도들의 모습은 Египтэд боочлогдчихсэн Израилийн ард түмний төрх нь 구원받기 전에 우리가 이 세상에서 죄와 사단의 종노릇하던 모습을 설명하는 것이고 аврагдахаас өмнө бид хүн энэ ертөнцийн гим нүгэл сатааны боолсон амьдралыг хэлж байна. 애굽에서 나와서 이제 광야 생활하고 있는 이스라엘 백성들의 모습은 Египтээс гараад цөлд амьдарч байгаа Израилийн ард түмний төрх нь 구원받고 잠시 광야 같은 이 세상에서 신앙생활하는 성도들의 모습을 설명하는 것이죠. аврагдаад түр зур цөл мэт энэ ертөнцид итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч нарын байр байдлыг. 그리고 광야 생활 마치고 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들의 모습은 Тэгээ цөлийн амьдралаа дуусгаад Канаан руу орсон Израилийн ард түмний төрх нь 장차 주님 다시 오시면 영원한 천국에 들어갈 우리의 모습을 설명하는 거죠. хожин эзэн дахин ирэх юм бол мөнхийн 디와이즈로 орох бид бүхний дүр төрхийг 자, тайлбарлаж. 그러니까요. Тиймээс 애굽에서 나온 이스라엘 백성들은 하나님의 구원의 은혜를 경험한 사람들이 할 수 있죠. Египтээс орсон Израилийн ард түмний дүр төрх нь Бурхны авралын нэгүслийг мэдэрсэн хүмүүс гэж хэлж болно. 그죠? Тийм үстэй. 하나님은 그런 자들을 통해서 하나님의 구원의 복음을 전하게 하시는 거예요. Бурхан ийм хүмүүсээр дамжуулан Бурхны авралын нэгүслийг тараалгаж байна. 오늘날도 마찬가지잖아요. Өнөө цаг ч гэсэн ялгаагүй. 하나님은 세상 사람들에게 하나님 알지 못하는 사람들에게 복음 전하라고 말하지 않아요. Бурхан энэ ертөнцийн хүмүүс, Бурхныг мэдтгүү хүмүүсээр дамжуулан сайн мэдээг тараа гэж хэлдэг. 먼저 эхлээд 먼저 구원받은 성도를 통해서 하나님은 구원의 복음을 전하게 하시는 거예요. төрүүлж аврагдсан итгэгчээр дамжуулан Бурхан нэгүслийн сайн мэдээгээ тараалгадаг. 이스라엘 민족을 애굽에서 인도해냈던 사람이 모세잖아요. Израильчуудыг Египтээс удирдах гаргасан хүн нь Мосе шүү дээ. 아시죠? Мэднэ үстэй? 모세 이름의 뜻이 뭐예요? Мосе гэдэг нэрний утга нь юу вэ? 건져냈다는 거예요. Татан 건져냈다. гаргагдлаа гэсэн үг шүү дээ. 구원했다는 게 Аврагдлаа гэж байгаа. 모세 이름의 뜻이에요. Мосегийн нэрний утга. 하나님은 그 모세를 통해서 이스라엘 민족을 애굽에서 인도해낸 거잖아요. Бурхан ийм Мосегоор дамжуулан Израилийн ард түмнийг Египтээс гаргаж удирсан. 오늘도 마찬가지다. Өнөө цаг ч гэсэн адилхан. 먼저 구원받은 성도를 통해서 하나님은 구원의 복음을 전하게 하신다. Төрүүлж аврагдсан итгэгчээр дамжуулан Бурхан нэгүслийн сайн мэдээгээ тараалгадаг. 하나님은 그런 목적으로 이스라엘 민족을 선택하신 거예요. Бурхан ийм зорилгын үүднээс Израиль үндэстнийг сонгосон. 로마서 10장은 이스라엘 민족의 현재를 말해주고 있어요. Ром 10 дугаар бүлэг дээр Израиль үндэстний одоогийн байдлыг хэлж байгаа. 과거부터 현재까지 이스라엘 민족은 하나님 말씀 불순종하고 복음을 배척하고 있죠.
өнгөрснөөс өдийг хүртэл Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад сайн мэдээг эсэргүүцэж байна. 여러분들이 구약 성경 읽어보셨겠지만 Та бүхэн хуучин гэрээг уншиж үзсэн ба. 구약 성경을 읽어보면 Хуучин гэрээг уншаад үзвэл 이스라엘 백성들이 애굽에서 그리고 홍해를 통과할 때부터 또 광야 생활하고 가나안 땅에 들어와서도 Израилийн ард түмэн Египтээс улаан тэнгисийг гатлаа цөл амьдарч хагаад Канаан нутаг орох өдөр хүртэл 계속해서 하나님 말씀 불순종한 모습을 볼 수가 있어요. үргэлжлүүлэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандсан байдлыг харах 참 боломжтой. 희한하죠, 그죠? Хачин байгаа сте. 미련하다고 생각이 될 정도로 Мунхаг юм бэ гэж бодох хэмжээний. 계속해서 역사 속에서 하나님 말씀을 불순종하고 배척하는 모습이 있다. Түүхэн дундаа үргэлжлүүлэн Бурхны үгийг эсэргүүцээд тэгээ дуулуургүй хандж байгаа дүр төрх ажиг гэж байна. 예수님도 Есүс ч гэсэн 포도원 농부의 비유를 통해서 усан үзмийн тариаланчдын зөвөрлөлөөр дамжуулан 이스라엘 백성들이 계속해서 하나님을 말씀을 불순종하고 있다는 것을 말씀하셨어요. Израилийн ард түмэн үргэлжлүүлэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандж байгаа байдлыг хэлсэн. 마태복음 Матай 21장을 잠깐 볼게요. 21-ээс харъя. 마태복음 21장 Матай 21 33절부터 33-аас 46절까지 46 хүртэл. 조금 길긴 하지만요. За жоохон урт байна. 마태복음 21장 33절부터 46절까지를 한번 같이 읽어볼게요. За Матай 21-ийн 33-аас 46-ыг хамт уншийе. Өөр нэгэн сургаал зөвлөлийг сонсоцгоо. Нэгэн газрын эзэн усан үзмийн талбай байгуулж тойрлон хашаа барьж шахуурга суулган цамхаг босоожээ. Тэгээд үүнийгээ тариаланчдад түрээслээд явав гин. Ургац хураах цаг ойртоход эзэн усан үзм авчруулахаар зарснараа тариаланчид руу илгээжээ. Тариаланчид зарц нарыг нь бариад нэгийг нь зодож нөгөөг нь алж бас нэгийг нь чулуугаар цохив. Эзэн эхнийхээсээ олон зарц нарыг дахин илгээсэнд тэд мөн л адил уйлдэв. Эцэст нь тэд хүүг минь хүндлэн гээд хүүгээ илгээв. Харин тариаланчид хүүг хараад өөр хоорондоо эн чин өв залгамжлагч нь байна. Наашир түүнийг алж өв хөрөнгийг нь булааж авъя гэжээ. Тэгээд тэд түүнийг барьж усан үзмийн талбайн гадна гаргаад алав. Тэгвэл усан үзмийн талбайн эзэн ирээд тэдгээр тариаланчдыг яах вэ гэсэнд тэр эзэн ойлгохгүй мó тэр хүмүүсийг муугаар төгсгөж хугацаанд нь усан үзмийг тушааж өгөх өөр тариаланчдад усан үзмийн талбайгаа түрээслэн гэв. Есүс тэдэнд барилгачдын голсон чулуу булангийн чулуу болжээ. Энэ нь эзнээс ирсэн бөгөөд бидний нүдэнд гайхалтай гэснийг та нар бичвэрээс огт уншаагүй юу? Иймээс би та нарт хэлье. Бурхны хаанчлыг та нараас авч түүний үр жимсийг ургуулах үндэстэнд өгөх болно. Хэн энэ чулуун дээр унана тэр бутрах бөгөөд хэний дээр энэ чулуу унана тэр нь нэцрэн гэж айлдав. Фарисеучуд ба ахлах тахилч нар түүний сургаал зөвлөлүүдийг сонсоод өөрсдийнх нь тухай ярьсныг мэдэв. Тэд түүнийг барихыг санаархсан авч хүмүүс түүнийг иш үзүүлэгч гэж үздэг тул ард ноолноос айв. 자, 이 말씀에서 포도원 주인은 성부 하나님을 뜻합니다. Энэ үгэн дээр усан үзмийн талбайн эзэн гэдэг нь эцэг бурхныг хэлж 그리고 байгаа. 포도원 농부들은 유대인들을 뜻하죠. Харин усан үзмийн талбайн тариаланч гэдэг нь юдэчүүдийг хэлж 자, байгаа. 그런데 Гэхдээ 이 포도원 농부들이 주인이 보낸 종들을 어떻게 했어요? энэ усан үзмийн тариаланчид эзнийхээ явуулсан зарц нарыг яасан бэ? 핍박하고 죽였잖아요. Хавчаад алсан штэ. 그죠? Тийм биз? 주인이 보낸 종들이라는 것은 구약 시대 많은 선자들을 뜻하는 거예요. Эзнийх нь илгээсэн зарц нар гэдэг нь хуучин гэрээн дээр гарч байгаа олон иш үзүүлэгч нарыг хэлж байна. 하나님은 역사 속에서 반복해서 이스라엘 백성들을 돌이키게 하기 위해서 많은 선자들을 보내주셨어요. Бурхан түүхэн дундаа давтамжтай Израилийн ард түмнийг эргүүлэхийн тулд маш олон иш үзүүлэгч нарыг явуулсан. 그러나 이스라엘 백성들은 계속해서 하나님 보낸 선자들을 핍박하고 죽였죠. Гэтэл Израилийн ард түмэн үргэлжлүүлэн Бурханы илгээсэн иш үзүүлэгч нарыг хавчаад алсан. 그래서 포도원 주인이 마지막에 어떻게 했다? Тэгээ усан үзмийн талбайн эзэн эцэстээ яаж байна вэ? 자기 아들을 보냈다. Өөрийн хүүгээ явуулсан гэдэг. 그런데 이 포도원 농부들이 그 아들마저 포도원 밖으로 쫓아내서 죽였죠.
Гэтэл усан үзмийн тариаланчид хүүгийн хүртэл усан үзмийн талбайгаас гаргаж ирээд алсан. 이 사건이 뭘 뜻할까요? Энэ үйл явдал юу хэлж байна? 이스라엘 백성들이 Израилийн ард түмэн 하나님의 선자들뿐만 아니라 Бурхны иш үзүүлэгчээр төдийгүй 자기 땅에 오신 예수님, 하나님의 아들 예수님까지 배척하고 십자가 못 박아 죽인 사건을 설명하는 거예요. өөрсдийнх нь нутагт ирсэн Бурхны хүү Есүсийг хүртэл эсэргүүцээд загалмай дээр цовдолж алсан талаар тайлбарлав. 포도원 주인은 결국 악한 농부들을 심판하고 Усан үзмийн талбайн эзэн эцэстээ хоромоо тариаланчдыг шүүгээд 자기 포도원을 제때 실과를 바칠 만한 농부들에게 다시 맡기잖아요. тэгээд өөрийн усан үзмийн талбайг хугацаанд нь усан үзмийг тушаах өөр тариаланчдад түрээсэлж. 이게 뭘 뜻합니까? Энэ юу хэлж байна вэ? 하나님께서 이스라엘 민족을 심판하시고 Бурхан Израилийн ард түмнийг шүүгээд 구원의 은혜와 기회를 이방인들한테 넘겨줄 것을 말씀하신 거예요. авралын нэгүсэл болон боломжийг харийнханд шилжүүлнэ гэдгийг хэлж өгч байна. 그래서 Тиймээс 이스라엘 백성들이 자기 땅에 쫓겨나서 환난 받는 동안에 Израилийн ард түмэн өөрсдийн нутгаасаа хөөгдөө зовлон амсчих хугацаанд 이방인들에게는 구원의 복음이 전파됐고 구원받는 사람들이 생겨나게 됐다. харийнханд авралын сайн мэдээ тунхаглагдаад аврагч байгаа хүмүүс гарч ирж байна. 자, 그런데 우리가 이 말씀에서 좀 주목할 것이 있다. Гэтэ бид хүн энэ үгнээс анхаарах ёстой зүйл байна. 예수님은 Есүс 믿는 자에게는 구원의 반석이 되시지만 итгэж байгаа хүнд авралын хад болж 믿지 байгаа. 않는 자들에게는 Харин үл итгэгч нарт 심판하시는 반석이 되신다는 거 알아야 된다. шүүх хад болж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 복음은 Сайн мэдээ. 믿으면 좋고 안 믿어도 괜찮고가 아니에요. Итгэвэл зүгээр, итгэхгүй бол дээр зүгээр штэ гэсэн тийм зүйл биш ээ. 그죠? Тийм биз? 복음은 Сайн мэдээ. 우리 각 사람의 영원한 운명이 걸린 아주 중요한 문제라는 거예요. Бидний хүн тус бүрийн мөнхийн хувь тавилан шийдэгдэх маш чухал асуудал. 맞죠? Тийм биз дээ? 그래 예수님은 믿는 사람에게는 영원한 구원의 반석이 되시지만 Тиймээс Есүс итгэж байгаа хүмүүст мөнхийн авралын хад болж байгаа. 믿지 않는 자들 즉 배척하는 자들에게는 Харин үл итгэгч нарт эсэргүүцэж байгаа хүмүүс 거치는 돌과 심판하는 반석이 되신다는 거 알아야 된다. өдрүүлгийн чулуу тэглэх шүүх хад болж байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 저는 여기 앉아 있는 여러분들에게도 묻고 싶은 것이 있어요. Би ч гэсэн энэ сууж байгаа та бүхнээс асуумаар байна. 과연 여러분들에게 복음은 무엇인지, Та бүхэн үнэхээр энэ сайн мэдээ юу вэ? 여러분들에게 복음은 어떤 가치가 있는지 묻고 싶어요. Сайн мэдээ та бүхэнд ямар үн цэнтэй зүйл вэ гэдгийг асуумаар байна. 여러분은 이 복음에 여러분의 운명, 여러분의 삶을 걸었습니까? Та бүхэн энэ сайн мэдээнд та бүхэн өөрсдийн амьдрал, та бүхэн өөрсдийн хувь тавилангаа дэнжин тавьсан уу? 여러분 복음에 내 운명과 내 삶을 건다는 건 무슨 뜻일까요? Тэгэхээр энэ сайн мэдээнд өөрийн хувь тавилан, өөрийн амьдралаа дэнжин тавина гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 나는 복음을 믿을 뿐만 아니라 Би сайн мэдээнд итгээ зогсохгүй. 그 복음에 합당한 삶을 사냐는 거예요. Энэ сайн мэдээнд зохистой амьдрах. 그 질문하는 거예요. Үүний талаар асууж байна. 복음 믿는다고 말하지만 Сайн мэдээнд итгэдэг гэж хэлдэг боловч 전혀 뭐 복음과 상관없이 합당하지 않게 살고 있다면 огт сайн мэдээтэй хамааралгүй, зохисгүй амьдрч байгаа бол 그럼 복음 믿는 사람도 아닐 뿐더러 энэ нь сайн мэдээнд итгэхгүйгээр төдөв. 복음에 자기 삶과 운명을 맡긴 사람도 아니죠. Сайн мэдээнд өөрийн амьдрал хувь тавилангаа даатгаагүй хүн байна. 어째서 예수님은 Яагаад Есүс 나더러 주여 주하는 자마다 다 천국에 들어가지 못한다고 말씀하셨을까? намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орж чадахгүй гэж хэлсэн бэ? 어째서 예수님은 Яагаад Есүс 복음을 들을 때는 마치 믿는 것처럼 잠깐 기뻐하다가 сайн мэдээнд итгэх үедээ яг л итгэсэн хүн шиг түр зуур баярлж байгаа. 믿음으로 인해 환난이나 핍박이 주어지면 넘어지는 자들이 있다고 말씀하셨을까? Итгэлт нь зовлон хавчлаг тулгарх юм бол бүдэрч ундаг хүмүүс байгаа гэж хэлсэн. 왜 주님은 Яагаад эзэн 교회를 다니고 말씀을 배우는 사람들 중에도 чуулганд явж үгээс суралцж байгаа хүмүүсээс ч гэсэн 천국에 들어 아유 죄송합니다. 소리가 너무 컸네. уучлаарай. 교회를 다니고 말씀을 배워도 Сүмд яваад үгийг сурч байгаа ч гэсэн 천국에 들어가지 못하는 사람들이 많다고 말씀하셨을까? Деважн руу орж чадахгүй хүмүүс олон гэж хэлсэн байна. 그 이유가 뭘까요? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 복음을 듣긴 하지만 Сайн мэдээг сонсохын үед сонсдог. 정말 복음을 믿고 복음에 자기 삶과 운명을 걸지 않기 때문이다. Үнэхээр сайн мэдээнд итгээд өөрийн амьдрал, өөрийн хувь тавилангаа дэнжин тавихгүй байгаа учраас. 이런 사람들은 Ийм хүмүүс 자신들이 믿는다고 말은 하지만 өөрсдийгөө итгэдэг гэж ярьдаг. 복음과 아무 상관없이 삶을 산다는 거예요. Тэ амьдрал нь сайн мэдээтэй огт хамааралгүй амьдрдаг байна. 여러분 거듭났다고 하는 게 무슨 뜻이에요? Хүмүүсээ дахин төрсөн гэдэг нь ямар утгатай вэ? 거듭났다는 것은 새 사람이 됐다는 뜻이에요. Тэгэхээр дахин төрсөн гэдэг нь шинэ хүн болсон гэсэн. 마치 말하자면 За өөрөөр 늑대가 хэлбэл 양이 된 거예요. яг л чон хонь болсон гэсэн. 그러면은 전하고 똑같이 살겠습니까? Тэгэх юм бол өмнөхтэйгээ яг адилхан амьдрч чадахгүй. 똑같이 살 수가 없죠. 똑같이 산다면
거듭난 게 아니라고. адилхан амьдрах аргагүй, адилхан амьдрч ивэл дахин төрөөгүй байна. 거듭났다는 것은 완전히 새 사람이 되는 거예요. 새 사람이. дахин төрсөн гэдэг чинь бүрэн шинэ хүн болсон гэсэн үг. 그런데 복음을 믿어서 구원받았다고 말하는데 Гэтэл сайн мэдээнд итгэж байна, аврагч гин гэж хэлж байгаа хэрнээ. 뭐 삶에 아무런 변화가 없어요. Амьдралд нь ямар ч өөрчлөлт олно. 그러면 그 믿음은 진짜가 아닐 수 있죠. Тэгвэл тэр итгэл нь жинхэнэ биш ч байж болно. 앞에서 제가 좀 뭐라고 말씀했냐면은 Түрүүн би юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 복음은 우리 각 사람이 영원한 운명이 걸린 아주 중요한 문제라고 말씀을 드렸어요. сайн мэдээ нь хүн тус бүрийн мөнхийн хувь тавилантай хамаарах маш чухал асуудлаа гэж хэлсэн. 중요하지 않다면 Чухал биш байсан бол 하나님의 아들이신 예수님께서 십자가에 달리실 필요가 없죠. Бурхны хүү болох Есүс загалмай дээр цовдлогдох шаардлага. 복음은 Сайн мэдээ. 믿으면 좋고 안 믿어도 괜찮고 그런 문제가 아닌 거예요. Итгэсэн ч зүгээр, итгэхгүй байсан ч зүгээр тийм асуудал биш ээ. 마지막 때가 될수록 교회 안에 가짜 그리스도인들이 점점 많아진다고 말씀했어요. Сүлийн үе ирэх чинээгээр чуулган дотор хуурамч Христэд итгэгч нар улам илүү ихсэх болно гэж 이 хэлсэн. 사람들은 어떤 사람들이냐? Тэгвэл энэ хүмүүс ямар хүмүүс вэ? 복음을 믿으면 구원받고 천국 간다는 말은 좋아해요. Сайн мэдээнд итгэгч юм бол аврагдаад Дивааж руу явна гэсэн үгэнд таатай. 믿으면 천국 간다고 하니까 얼마나 좋은 얘기예요. Итгэвэл Дивааж руу явна гэхээр хичнээн сайхан үг вэ? 자기가 할 게 아무것도 없으니까, 그죠? Өөрийнх нь зүгээс хийх юу ч байхгүй учраас. 맞잖아요. Тийм биз дээ? 그런데 이런 사람들은 Гэтэ ийм хүмүүс 이제 구원받은 성도는 남은 생애를 복음의 증인으로서 살아야 된다. одоо аврагдсан итгэж үлдсэн амьдралаа сайн мэдээний гэрчээр амьдрах хэрэгтэй. 의로운 생활, 거룩한 생활을 해야 된다. Зөвхөн ариунаар амьдрах хэрэгтэй. 복음을 위해서, 복음을 전하기 위해서 이타적인 삶을 베푸는 삶을 살아야 된다라고 말하는 것을 싫어한다는 거예요. Сайн мэдээг тараахын төлөө, бусдын төлөө, бусдад туслаад амьдрах хэрэгтэй гэдгээс татгалзаж дургу байдаг. 성경은 그런 그리스도인을 가리켜서 가짜 그리스도인이라고 말하는 거예요. Библиэлд тийм Христэд итгэгчийг хуурамч Христэд итгэгч гэж хэлж байна. 히브리서 Еврей 9장을 볼게요. 9-өөс харъя. 히브리서 9장 Еврей 9 14절입니다. 14-р эшлэл. 9장 14절 읽어볼게요. 9-14-ийг уншия. Тэгэх тусмаа мөнх сүнсээр өөсөвгүй өөрийгөө бурханд өргөсөн Христийн цус нь мэс чанарыг маань үхлийн үүсээс цэвэрлэн амьд бурханд үйлчлүүлэн шүү дээ. 자, 이 말씀은 뭘 설명하죠? Энэ үг юуг тайлбарж байна? 그리스도의 피가 Христийн цус 성령님의 역사로 성도의 마음에 참으로 믿어질 때에 ариун сүнсний ажлаар итгэгчийн сэтгэл жинхнээсээ ухаарагдах үед 어떤 일이 벌어진다? юу болдог гэнэ үү? 죄와 허물로 더러워졌던 우리 양심이 깨끗하게 되고 Гэм нүгэл алдаа зөрчлийн хувьд бохир олчихсон бидний мэс чанар цэвэр болоод 죄와 더러운 삶에서 구별되어 거룩한 생활을 한다. гэм нүгэл бохир амьдралаасаа тусгаарлагдаад ариунаар амьдрнаа. 그게 성령의 역사로 된다. Энэ нь ариун сүнсний ажлаар болдгоо. 그리스도의 피가 Христийн цус 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 та нарыг үхлийн үлсээс чинь цэвэрлэн 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐? амьд бурханд үйлчлүүлж чадахгүй гэж. 그럴 수 없다면 Тэгж чадахгүй байгаад 거듭난 거 아니라는 거죠. дахин төрөөгүй байна гэсэн үг. 그죠? Тийм биз дээ? 지금 머리로 복음의 내용을 이해하고 있냐 안 이해하고 있냐를 물어보는 게 Одоо 아닙니다. би та бүхнээс толгоогоор сайн мэдээний агуулгыг ойлгосноо үгүй юу гэж асуугаагүй байна. 상담하다 보면요. Зөвлөгөө өгөх юм бол 구원 받았어요? аврагдсан 네, уу? 받았어요. Аврагдсан. 구원이 뭐예요? Аврал гэж юу? 죄 용서 받는 거예요. Гэмээ уушлаа. 어떻게 죄 용서 받았어요? Яаж гэмээ 예수님의 피로요. Есүсийн 대답은 цусаар 잘해. хариултаа сайн хэлдэг, 대답은 잘해. сайн хариулдаг. 뭐 하도 많이 들어가지고 Маш олон сонссон учраас 또 옆에서 또 상담 들어가기 전에 벌써 도움을 이렇게 좀 조언을 누가 해줬어. за хажууд нь бас зөвлөгөө авахаас нь өмнөх нэг нь ингээрээгээ бас тус хүргэсэн байгаа. 상담 들어간 목사님이 뭐 이렇게 물어본다. Зөвлөгөө авах юм бол пастор ингэж 이렇게 асуудаг 대답해. шүү. Ингэж 실제로 хариулдаг 그런 шүү. 분들 있다니까요. Боддоор ийм хүмүүс бас 같이 байдаг. 따라 들어와가지고 또 옆에서 대신 대답해주는 사람도 있어요. Цогтоо ороод хажууд нь бас хариулж өгөөд байдаг юм байна. 구원 받았어요? Аврагсан уу? 받았다고 해. Аврагсан гэж аврагсан гэд хэлээ. 구원이 뭐예요? Аврал гэж юу? 죄사함이라고 해. 죄사함, 죄사함. Гимээ уушлаа штэ. 옆에서 이게 다 해줘. Хажуунаас нь бүгдийг хэлээд өгч. 근데 이 말씀 지금 그게 아니잖아요. Гэтэ энэ үг тийм биш штэ тий. 정말 너희 구원 받았다면 Үнэхээр та нар аврагдсан бол 양심이 깨끗함을 받고 мэс чанар нь цэвэрлэгдээд 죽은 행실에서 구별되어 거룩한 삶을 살고 하나님을 섬기게 된다. үхлийн үлсээс тусгаарлагдаад ариунаар бурхны төлөө амьдардаг. 그런 게 없다면 그건 진짜 믿음이 아니고 가짜 믿음이다. Ийм зүйл байхгүй бол тэр нь жинхэнэ итгэл биш, хуурамч итгэлээ. 그 말씀하고 있는 거예요. Үүний талаар хэлж байна. 그죠? Тийм багаз? 얼마 전에 제가 읽었던 책 중에
Саяхан миний уншсан номноос 이제 우리가 좀 생각해봐야 될 내용이 있어서 잠깐 제가 좀 읽어드릴게요. бидний бодох ёстой агуулга байгаа учраас би түр хэлье. 잘 들어보시기 바랍니다. сайн сонсоорой. 현대 사회는 Одоогийн нийгэмдэр 약속에 기초한 사회에서 계약에 기초한 사회로 변화되었다. амлалтын суурнаас гэрээний суур болон өөрчлөгдөж байна. 그러나 하나님은 우리에게 계약이 아니라 약속, 언약을 맺으신다. Харин бурхан бидэнд гэрээ биш амлалтыг үүсгэсэн, амлалт байгуулсан. 그리고 이 언약 관계는 의무와 책임이 따른다. Тэгээ энэ амлалтын боцол нь үүрэг болоод хариуцлага дагалддаг. 언약 관계는 의무와 책임이 따른다. Амлалтын харилцаанд үүрэг болон хариуцлага дагалддаг. 자, 그런데 오늘날 그리스도인들은 이런 의무와 책임을 부담스러워한다. Тэгэл өнөө цагийн Христэд итгэгч нар үүрэг болон хариуцлагыг дарамттай хүлээж 그래서 авдаг. 신앙생활도 어떻게든 쉽게 하려고 한다. Тиймээс итгэлээрээ яаж болох адил амархан амьдрахыг хүсдэг. 그러나 능력은 언제나 헌신에서 나오고 Тэгээ хүч чадал нь хизээд өөрийгөө зориулж байгаагаас гарч ирдэг. 헌신은 인격을 만든다. өөрийгөө зориулж байгаа байдал нь хүн чанарыг бий болгодог. 진정으로 헌신하고 희생하는 데서 참된 능력이 나온다. Үнэхээр өөрийгөө зориулаад тэгээд золиосж байгаа хүнээс жинхэнэ 능력이 나온다. хүч чадал гарч ирнэ. 진정으로 헌신하고 희생하는 데서 참된 능력이 나온다. Жинхнээсээ өөрийгөө зориул золиослох юм бол тэндээс хүч чадал гарч ирнэ. 자, 오늘 우리는 과연 예수님과 그분의 십자가에 대해 헌신하고 있느냐? Үнэхээр бид хүн Есүс болон түүний загалмайн тал дээр өөрийгөө зориулж байна уу? 이것이 오늘날 우리가 참된 믿음을 소유하고 있는지를 확인할 수 있는 가장 중요한 질문이다. Энэ нь өнөө цагт бид хүн жинхэнэ итгэлийг эзэмшүү гэдэг маш чухал асуудал. 제가 책을 읽으면서 이 질문이 이 내용이 너무너무 중요하다는 생각을 했어요. Энэ номыг уншиж байгаад энэ агуулга үнэхээр энэ асуудал үнэхээр чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. 나는 믿음 따라 살고 있냐는 거예요. Би итгэлээ дагаад амьдарч байна уу? 복음의 내용은 들어서 알고 있는데 Сайн мэдээний агуулгыг сонсоод мэдэж байна. 복음 따라 살아가고 있냐? Тэгээ яг сайн мэдээг дагаад амьдарч байна. 그렇지 않다면 Тийм биш бол 그건 진짜 믿음을 갖고 있는 사람이 아니다. жинхэнэ итгэлтэй хүн биш байна. 복음을 믿음으로써 하나님이 약속하신 축복을 얻고자 하는 사람은 Сайн мэдээнд итгээд Бурхны амласан ёроолыг авахыг хүсэж байгаа хүн 마땅히 зайлшгүй 복음을 믿음으로써 하나님이 주신 의무와 책임도 해야 된다는 거예요. сайн мэдээнд итгэснээр Бурхны өгж байгаа үүрэг хариуцлагыг ч гэсэн үүрэх хэрэгтэй. 복음을 믿음으로써 하나님이 맡기신 의무와 책임을 거부한다면 Сайн мэдээнд итгэсэн хэрнээ Бурхны өгж байгаа үүрэг хариуцлагаас татгалзаж байгаа бол 그런 사람은 복음을 믿음으로써 하나님 주신 은혜를 얻을 수가 없다. тэр хүн сайн мэдээнд итгэснээр Бурхны өгж байгаа нэгүслийг авах боломжгүй. 왜? Яагаад? 복음의 은혜와 복음의 의무는 둘이 아니고 하나이기 때문이다. Сайн мэдээний нэгүсэл болоод сайн мэдээний үүрэг албах нь хоёр ш нэг зүйл учраас. 아시겠어요? Ойлгосноо? 자, 로마서 이어서 말씀을 드릴게요. Үргэлжлүүлэн хэлье. 로마서 10장의 내용은 이스라엘 백성들의 현재를 설명하고 있다 그랬잖아요. Ром 10 дугаар бүлэг нь Израилийн ард түмний одоогийн байр байдлыг хэлж байгаа 자, гэсэн. 그럼 우리는 이런 질문을 해봐야 돼요. Тэгвэл бид хүн ингэж асуух хэрэгтэй. 이스라엘 백성들이 하나님 말씀 불순종하고 Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад 예수님 배척함으로써 Есүсийг эсэргүүцсэн. 이스라엘 민족을 향한 하나님의 계획은 이제 깨어졌냐? Израиль үндэс рүү хандсан Бурхны төлөвлөгөө бүтлгүүцсэн үү? 어떻게 됐죠? Юу болсон бэ? 깨어졌습니까? Бүтлгүүцсэн үү? Яасан бэ? 이스라엘 민족이 하나님 말씀 불순종하고 예수님 배척했으니까 Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад Есүсийг эсэргүүцсэн. 이스라엘 민족을 통해서 이루시고자 하는 하나님의 계획은 끝난 거예요? Израилийн ард түмнэр гүйцэлдүүлэх гэсэн Бурхны төлөвлөгөө дуусчихсан уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 아닙니다. Үгүй ээ. 로마서 11장을 볼게요. Ром 11-ээс харъя. 1절부터 1-ээс 5절 5 дугаар ишлэл 읽어볼게요. уншия. Тэгвэл би хэлээ. Бурхан өөрийн ард түмнийг олсон гэж юу? Огт үгүй. Учир нь би ч бас Авраамийн үр, Бинамийн овгийн Израиль хүн. Бурхан урдаас мэдсэн өөрийн ард түмнийг голоогүй. Та нар Элиягийн тухай бичвэрт юу хэлдгийг мэддэггүй юм уу? Тэр Израилийн эсрэг Бурханд мэдүүлэн эзэн минь тэд таны иш үзүүлэгчдийг аж таны тахилын ширээнүүдийг нураан хайсан. Би ганцаараа үлдсэн бөгөөд тэд амийг минь хайж байна гэсэн. Харин Бурхны хариу юу байв? Баалд өвдөг сөгдөөгүй 7,000 хүнийг би өөртөө үлдээсэн гэсэн юм.
Үүний адил Бурхны нэгүүлсэнгүй сонголтын дагуу үлдгэсэд идүүгээ цагтч байгаа. 자, 1절에 이렇게 돼 있죠? Нэгдэр ингэж байна. 하나님이 자기 백성 이스라엘 백성을 이제 버리셨냐? Бурхан өөрийн ард түмэн Израиль үндэстнийг хайчихсан. 버리셨대요, 안 버리셨대요? Хайсан гинөө хаяагүй гинөө? 안 버렸대요. Хаяагүй гинэ. 11장 29절 11-ийн 29, 29절만 읽어볼게요. 29-ыг уншийе. Учир нь Бурхны бэлгүүд ба дуудлага нь буцалтгүй яжээ. 하나님의 은사와 부르시면 후회하심이 없다. Бурхны бэлгүүд ба дуудлага нь буцалтгүй юу? 앞에 Харамсахгүй гэж. 화면 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 로마서 11장의 내용은 뭐냐? Ром 11-р бүлгийн агуулга нь юу вэ? 이스라엘 민족의 미래에 대해서 말해주고 있는 거예요. Израиль үндэсний ирээдүйн талаар хэлж 이 байгаа. 말씀은 이미 1900년 전에 기록된 말씀이기 때문에 Энэ үг хэдийн 1900 жилийн өмнө бичигдсэн учраас 사도 바울이 로마서를 기록할 당시에는 예언이었죠. Илч Паул Ром номыг бичих тухайн үед зөгнөл байсан шүү дээ. 하지만 우리 시대는 이미 이 말씀이 성취됐죠. Гэвч өнөө цагт бидний амьдарч байгаа үед энэ үг хэдийн биелсэн. 자, 이스라엘 백성들이 계속해서 하나님 말씀 불순종하고 예수님까지 배척했지만 Израилийн ард түмэн үргэлжлүүлэн Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад Есүсийг эсэргүүцсэн ч гэсэн 그럼에도 불구하고 이스라엘을 향한 하나님의 계획은 깨어지지 않았다는 거예요. тэгдэж гисэн түүнээс үл хамааран Израиль руу хандсан Бурхны төлөвлөгөө бүтлгүүцсэн юм бишээ. 그 이유가 무엇이다? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 하나님은 사람이 아니고 하나님이시기 때문이다. Бурхан хүн биш, Бурхан учраас. 그래서 29절에 말씀하고 있는 Тиймээс 거예요. 29 дээр хэлж байна. 하나님의 인자와 부르심에는 후회하심이 없다. Бурхны бэлгүүд ба дуудлах нь буцалтгүй, харамсахгүй. 우리는 Бид нар 뭔가 하고 후회할 일이 있죠. ямар нэгэн зүйлийг хийчихээ дараа нь харамсдаг зүйл байдаг 에이, шүү дээ. 괜히 줬네 그냥. Хэрэггүй өгч. 어? 주지 말 걸. Өгдөггүй байж. 이럴 때 있잖아요, 그죠? Ийм үе байдаг шүү дээ, тий? 근데 하나님은 Харин Бурхан 사람이 아니라서 그런 후회를 하지 않는다. хүн биш учраас тэгж харамсдаггүй гэнэ. 하나님은 영원 속에 계신 분이고 모든 것을 이미 다 알고 계신다는 거예요. Бурхан мөнгө цаг хугацаанд оршдог учраас хэдийн бүх зүйлийг мэдэж 자, байгаа. 이게 이 말씀이 우리의 구원과 신앙생활에 아주 중요한 말씀입니다. Тэгэхээр энэ үг бидний амрал болон итгэлийн амьдралд маш чухал үг. 우리 믿음은 Бидний итгэл 하나님에 대한 올바른 지식으로서 더욱더 견고해지는 거예요. Бурханд хандсан зөв мэдлэгээр улам илүү батждаг. 여기서 제가 말하는 지식이라는 것은 그냥 단순히 머리로 알고 있는 걸 말하는 게 아니고 Энэ дээр хэлж байгаа миний мэдлэг гэж хэлсэн нь зөвхөн толгоогоор ойлгохыг хэлээгүй. 참으로 마음에 깨달아지는 거 말하는 겁니다. Жинхнээсээ сэтгэлдээ ухаарахыг хэлж байна. 그리고 중요한 것은 Тэгээ гол зүйл нь 하나님에 관한 지식은 머리로 깨달아지는 게 아니고 Бурханд хандсан энэ мэдлэгийг толгоогоор ойлгох юм биш. 성령님의 역사로 마음에 깨달아집니다. Ариун сүнсний ажиллаар зүрх сэтгэлд нь ухаарагддаг. 이번에 학예상회 때 그런 영상 보셨는지 모르겠어요. Энэ удаа зуны нэгсэн семинараар ийм бичлэг үзсэн үү? 치매에 걸린 할머니가 치매에 걸려가지고 За нэг зөнөх өвчин туссан эмээ 자기 자녀들이 누군지도 몰라. өөрийнх нь хүүхдүүд хэн гэдгийг танихгүй байна. 얘 누구예요? Энэ хэн бэ? 믿고. Мэдхгүй. 얘는 누구예요? Энэ хэн бэ? 믿고. Мэдхгүй. 예수님은 알아요? Есүсийг мэдхгүй. 알아. Мэднэ гэж. 그분은 날 위해서 죽어주셨지. Тэр миний төлөө өгсөн. 그분은 나를 영원한 천국으로 데려가실 거야. Тэр нэг нь намайг мөнхийн деважн руу дагуулж явна. 치매에 걸려도요. Зөнөх өвчин туссан ч гэсэн 정말 성령 역사로 복음이 깨달아지면 ариун сүнсний ажиллаар сайн мэдээ ухаарагдах юм бол 자기 자녀들 다 잊어버리고 자기 이름도 잊어버려도요. өөрийн хүүхдүүдээ мартаад өөрийн нэрээ ч гэсэн марцсан ч гэсэн 절대로 예수님은 안 잊어버려요. хизээч Есүсийг мартахгүй. 아십니까? Ойлгосноо? 성령님이 하신 일이 뭐죠? Ариун сүнсний хийдэг ажил юу вэ? 성령님은 예수님의 십자가를 증거해 주러 오셨어요. Ариун сүнс Есүсийн загалмайг гэрчлэхээр ирсэн. 성령님은 예수님의 십자가를 우리 마음에 깨닫게 해주기 위해서 오신 거예요. Ариун сүнс Есүсийн загалмайг бидний зүрх сэтгэлд ухааруулахын тулд. 근데 성령님은 무엇을 통해서 예수님의 십자가를 증거하죠? Гэхдээ ариун сүнс юугаар дамжуулан Есүсийн загалмайг гэрчилдэг вэ? 말씀. Үг. 성경을 통해서 예수님의 십자가를 증거해 주는 거예요. Библиэр дамжуулан Есүсийн загалмайг гэрчилдэг. 이 성령 따로 말씀 따로 일하시는 게 아니에요. Тиймээс ариун сүнс тусдаа, үг тусдаа ажилтдаг юм биш. 자동차 앞바퀴 두 개가 핸들을 돌리면 같이 움직이는 것처럼 있잖아요. Автомашины урдлын хоёр дугуй өрүүлээ эргүүлэх юм бол зэрэг хөдөлдөг шиг. 성령과 말씀은 Ариун сүнс болон үг 항상 같이 역사한다는 거예요. байнга ямагт зэрэг ажилладаг. 말씀 따로 성령 따로 역사하시는 게 아니라. Үг нь тусдаа, ариун сүнс тусдаа ажилтдаг юм биш ээ. 예, 요한복음 그래서 예수님께서 말씀했어요. Тиймээс Есүс хэлсэн. 요한복음 14장 볼게요. Иохан 14-өөс харъя. 26절, 26, 14장 26절. 14-ийн 26, 1219 дугаар удас. 읽어볼게요. Уншия.
Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс та нарт бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулгах болно. 보혜사 곧 내 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 Туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгээх ариун сүнс. 그가 너에게 모든 것을 가르치고 Тэр та нарт бүгдийг заана. 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. Миний та нарт хэлсэн бүгдийг сануулгах болно. 16장 16-гийн 13절입니다. 13 дугаар ишлэл. 16장 13절 16-гийн 13 읽겠습니다. уншия. Харин үнний сүнс ирэхдээ та нарыг бүхий л үнэн өд удирдана. Тэр өөрөөсөө биш харин алив сонсох юмоо ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ. 진리의 성령이 오시면 Үнний ариун сүнс 그가 ирэхдээ 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리라. та нарыг бүхий л үнэн өд удирдана. 진리가 뭐예요? Үнэн гэж юу вэ? 모든 진리가 뭐죠? Бүхий л үнэн гэж юу вэ? 모든 말씀. Бүх үгсийг хэлж байна. 예수님 말씀했잖아요. 예수 아버지 말씀은 말씀. 진리니이다. Эцгийн үг бол үнэн. 어? 모든 구원 성령이 오시면 구원받은 성도들을 모든 진리 가운데로 인도하신다는 것은 Тэгэхээр ариун сүнс ирэх юм бол аврагдсан итгэгчийг бүхий л үнэн рүү удирдана гэдэг нь 기록된 말씀을 깨닫게 하시고 하나님의 뜻을 알게 한다는 뜻이에요. бичигдсэн үгийг ухааруулад Бурхны хүслийг мэдүүлнэ гэсэн үг. 다시 말씀드리면 Дахиад хэлбэл 성령이 하시는 일은 병을 낫게 하거나 뭐 방언을 하게 한다거나 ариун сүнсний ажил нь өвчин эдгэх юм уу, харь хэлээр ярих юм уу, 사람의 마음을 기분 좋게 한다거나 그게 아니고요. хүний сэтгэл санааг дээрдүүлдэг тийм зүйл биш ээ. 기록된 말씀을 깨닫고 믿어지도록 하심으로써 사람을 거듭나게 하고 Бичигдсэн үгийг ухааруулж итгүүлснээрээ хүмүүсийг дахин төрүүлж, 거듭난 성도가 하나님의 뜻을 따라 살아갈 수 있도록 도우신다는 거예요. дахин төрсэн итгэгч Бурхны хүслийн дагуу амьдрч чадхаар тусалдаг байна. 이게 Энэ нь 성령의 역사로 거듭난 성도들의 생활이라는 거예요. ариун сүнсний ажлаар дахин төрсэн итгэгчийн амьдрал байна. 여러분 삶 속에 성령이 역사하셔서 정말 복음이 깨달아지고 믿어졌다면 Та бүхний амьдралд ариун сүнс ажиллаад үнэхээр сайн мэдээд итгээд ухаарч аврагдсан бол 누구라도 그런 변화가 그런 증거가 나타나게 된다는 거예요. хинээс ч хэлсэн ийм өөрчлөлт, ийм баталгаа гарч ирнэ. 자, 앞에서 로마서 11장은 이스라엘 민족의 미래 즉 회복에 대해서 말해주겠다 그랬죠. Сая Ром 11-р бүлгийн Израиль үндэстний ирээдүй сэргэтлийн талаар хэлж байгаа гэсэн. 사도 바울은 하나님께서 앞으로 이스라엘 민족 회복시켜 주실 것이라고 얘기했어요. Яж Паул хожим бурхан Израилийн ард түмнийг сэргээж өгнө гэдэг талаар 사실 хэлсэн. 이런 내용들은 구약성경에 이미 여러 번 약속이 돼 있죠. Гэтэ ийм агуулгууд хуучин гэрээн дээр олон удаа амлагдсан 그 중에 байна. 한 군데 말씀을 찾아볼게요. Эндээс нэг газраас 시편 дуулал 89장입니다. 89-р бүлэг. 시편 89장 Дуулал 89. 30절부터 30-аас 37절 37 хүртэл 89장 30절부터 37절 읽겠습니다. 89-ийн 30-аас 37-г уншия. Хэрв түүний хөвгүүд хуулийг минь мартаж, шүүлтийн минь дагуу эс явбаас, хэрв тэд тогтоолуудыг минь зөрчиж, тушаалуудыг минь үл сахих аваас, би тэдний гэмт үдлийг саваагаар, хилэнцгийг зодуураар шийтгэн. Харин би хайр инэрлээ түүнээс бүр мөсөн таслахгүй, итгэмжит байдлаасаа ч юр нэцэхгүй, гэрээгээ би зөрчихгүй, уруулаасаа гарсныг өөрчлөхгүй, ариун чанараараа би нэгэнт хангарсан тул Давидэд би худал хэлэхгүй, үр удам нь мөнхөд амьдарч, өмнө минь түүний сэнти шиг нар шиг байна. Тэнгэр дэх итгэмжит сар мэд тэр сэнти мөнхөд тогтно гэв. 자, 하나님은 이스라엘 백성들이 하나님 말씀 불순종하면 징계는 하시지만 Бурхан Израилийн ард түмэн Бурханы үгэнд дуулуургүй хандах юм бол сахилгажуулдаг. 결코 버리지는 않으실 것이라고 약속했어요. Харин хизээч хаяхгүй гэж амласан. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 37절에 Гэтэл 37 дээр 우리가 좀 주목할 말씀이 있어요. бидний анхаарах үг байна. 자, 이스라엘 민족을 가리켜서 궁창의 확실한 증인 달과 같다 그랬죠. Израиль үндэсний хэлэхдээ тэнгэр дэх итгэмжит гэрч сар адилаа гэсэн. 자, 달을 가리켜서 궁창의 확실한 증인이라 그런 거예요. Сарыг тэнгэр дэх итгэмжит гэрч гэж хэлж байна. 물어볼게요. Асууя. 달은 뭘 증거해요? Сар юу гэрчилдэг вэ? 해를 증거하죠. Нарыг гэрчилдэг. 그죠? Тийм биз? 창세기 1장에 보면 Эхлэл 1-р бүлгээс харах юм бол 넷째 날 하나님께서 궁창에 해와 달과 별들을 두셨잖아요. Бурхан 4-р өдөр сансар огторгууд нар сар оддыг бүтээсэн. 큰 광명 즉 해로 낮을 주관하게 하고
том гэр буюу нараар өдрийг захируулж, 작은 광명 달로 밤을 주관하게 하셨어요. жижиг гэрэл буюу сараар шөнийг захируулсан. 하나님께서 천지를 창조한 때부터 지금까지 이 규례가 변함이 없죠. Бурхан тэнгэр газрыг бүтээснээс хойш энэ зарчим өөрчлөгдөв. 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэхдээ 해와 달은 차이가 있잖아요. нар саранд ялгаа бий. 해는 스스로 빛을 내지만 Нар бол өөрөөсөө гэрлийг гаргадаг. 달은 스스로 빛을 내요, 못 내요? Сар өөрөөсөө гэрлийг гаргаж чадахгүй юу? 못 내요. Чадахгүй. 그러면 달은 어떻게 빛을 내는 거죠? Тэгвэл энэ сар яаж гэрлийг тусгадаг вэ? 태양으로부터 오는 빛을 받아서 반사해 주는 거예요. Нарнаас туссан гэрлийг аваад ойлгодог. 그래서 달이 궁창의 증인이라고 말하는 것은 Тиймээс энэ сарыг тэнгэр дэх гэрч гэж хэлж байгаа. 무슨 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 저 반대편에 있는 해, 아직도 저 반대편에는 해가 존재하고 있다는 것을 증거해 준다는 거예요. Тэр хол эсрэг талд нь байгаа нар одоо ч гэсэн оршин тогтнож байгаа шүү гэдгийг гэрчилж байна. 그와 같이 Үүнтэй адилхан 이스라엘 민족은 Израилийн ард 눈에 түмэн 보이지 않는 하나님을 세상 사람들에게 증거해 주고 있다는 거예요. нүдэнд харагдахгүй бурхныг энэ ертөнцийн хүмүүст гэрчилхийн тулд байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그래서 이스라엘 민족을 가리켜서 궁창의 확실한 정인 달과 같다라고 말하는 거예요. Тиймээс Израиль үндэснийг хэлэхдээ тэнгэр дэх итгэмжит гэрч сар мэт гэж 그 хэлсэн. 증인이 없어지면 누가 증거할 수가 없잖아. 하나님 증거할 수가 없잖아요. Гэрч нь байхгүй бол бурхныг гэрчлэх боломжгүй шүү 그래서 дээ. 하나님은 Тиймээс бурхан 이 세상 역사가 존재하는 한 이스라엘 민족은 없어지지 않고 반드시 보호해 주신다고 약속하신 거예요. энэ ертөнц оршин тогтнож явахад Израиль үндэс нь хизээс устдаж үгүй болохгүй ямагт хамгаална гэж хэлсэн. 예레미야 예레미야 31장을 보겠습니다. 31-ээс харъя. 예레미야 31장 Иремья 31, 35절부터 36절. 35, 36. (891) хуудас 35절부터 36절 읽겠습니다. 35, 36-г уншия. Гэрэл болгож өдрөөр нарыг, шөнөөр сар болон оддыг зарилгаар тогтоосон. Давалгааны нь хүржгэнтэл далайг хутгадаг. Эзэн ингэж айлдаж байна. Нэр нь төг төмдийн эзэн. Хэрв энэ тогтоогдсон зарлиг миний өмнөөс холтвол Израилийн үр удам бас миний өмнө үндэстэн байхаа үрд болно гэж эзэн тунхаглаж байна. 자, 이 말씀 무슨 뜻이죠? Энэ юу гэсэн утгатай 이 вэ? 세상이 존재하는 한, Энэ ертөнц оршин тогтнож 이 байгаа 인간 цаг 역사가 지속되는 한 энэ хүн төрлөختний түүх үргэлжлэж 해와 байгаа цаг 달이 존재하는 것처럼 нар сар оршин байгаа шиг 이스라엘 민족도 없어지지 않고 반드시 보호해 줄 것이라고 약속하신 거죠. Израиль үндэстэн ч гэсэн устдаж үгүй болох уу? Арцаагүй хамгаална гэж амласан байна. 33장 33-ийн 24절부터 26절도 읽어볼게요. 24-өөс 26-гийн уншия. Энэ хүмүүс эзэн өөрийн сонгосон хоёр ургаа голсон юм гэж хэлснийг чи ажиглаагүй юм уу? Тэд ингэж хүмүүсийг минь басамжилдаг бөгөөд тэдний нүдэнд тэд үндэстэн мэт байхаа болов. Эзэн ингэж айлдаж байна. Хэрв өдөр шөн дээр тогтоосон гэрээ минь байхгүй, тэнгэр ба газрын тогтоогдсон хуулийг би тогтоогоогүй байсан бол тэгвэл би Яаков ба зарц Давидынхаа үр удмыг голж Авраам, Исаак, Яаковын үр хойчийг удирдагчийг Давидаас сонгохгүй байх байсан. Харин би тэдний сайн сайхныг сэргээж тэдэнд өршөөл үзүүлнэ гэжээ. 자, 하나님이 택하신 두 족속이 북이스라엘과 남유다를 말하죠. Бурхны сонгосон хоёр ураг гэдэг нь өмнөд Юда болон хойд Израилийг хэлж байна. 우리가 잘 아는 것처럼 Бидний сайн мэдж байгаа BC шүү. 722년 Манай эртний өмнөх 722 онд 북이스라엘은 아수르 제국에서 멸망을 당했죠. хойд Израиль Ассираар дамжуулан сүрсэн. 그리고 남유다는 BC 586년에 Тэгээ өмнөд Юда манай эртний өмнөх 586 онд 바벨론에서 멸망을 당했어요. 그죠? Вавилоноор дамжуулан сүрсэн. 그 많은 시간 동안 이방인들이 의해서 이 두 민족이 지배를 받았잖아요. Ингээ урт хугацаанд энэ хоёр үндэснээр дамжуулан Израильчууд, Юдэчүүд сахлагжуулаад 그래서 байсан. 세상 사람들이 이스라엘 민족을 보고 이렇게 말했거든요. Тиймээс энэ ертөнцийн хүмүүс Израильчүүдийг ингэж хэлж байсан. 저 민족은 저주받은 민족이다. Энэ үндэстэн бол хараагдсан үндэстэн. 하나님께서 저들을 버리셨다. Бурхан тэднийг хайсан. 오늘날 기독교인들 중에도요. Өнөө цаг сүмд явж байгаа хүмүүс дотроос ч гэсэн 하나님께서 이스라엘 민족을 버리셨다고 주장하는 사람들이 많아요. Бурхан Израильчүүдийг хайсан гэж хэлдэг хүмүүс олон байна. 참 이상하죠? Их хачин байгаа зү. 성경에는 절대 안 버린다고 하나님 약속해 놨는데 Библиэлд Бурхан хизээж хаяхгүй гэж амласан.
버리셨다고 주장하는 기독교인들이 참 많다. Гэтэл хайсан гэж байгаа Христэд итгэгчнэр ч гэсэн олон байна. 자, 그런데 하나님이 이 두 족속을 향해서 뭐라고 말씀했냐? Гэтэл бурхан энэ хоёр үндэстэнд хандан юу гэж хэлж 내가 байна? 그 포로된 자를 반드시 돌아오게 해주겠다. Би та нарыг олсноос гарцаагүй эргүүлэн авчирнаа. 21세기 가장 놀라운 사건은 뭐냐면 21-р зууны хамгийн гайхалтай үйл явдал юу вэ гэхээр 컴퓨터의 발명이 아니에요. компьютерийн нээлт биш. 뭡니까? Юу вэ? 이스라엘 민족의 회복이에요. Израиль үндэсний сэргэлт. 이스라엘 민족의 회복. Израиль үндэсний 그리고 сэргэлт. Тэгээд 이스라엘 민족의 회복은 Израиль үндэсний сэргэлт нь 우리들에게 이방인들에게 두 가지 중요한 의미가 있죠. харийнх нь бид хүнд хоёр төрлийн чухал утга учир 첫 бий. 번째, Эхнийх нь 이스라엘을 증인으로 선택하신 여호와 하나님이 Израилийг гэрчээр сонгосон эзэн бурхан 살아계시고 인류 역사를 지금도 다스리고 계시다는 걸 증거해 주는 거예요. амьд очдог хүн төрлөختний түүхийг өдийг хүртэл захирч байгаа гэдгийг гэрчилж байна. 그리고 Тэгээд 두 번째는 хоёр дахь нь 이방인에게 주어진 구원의 기회가 다 끝나가고 있다는 걸 알려주는 거죠. харийнханд өгсөн авралын боломж бүрэн дуусж байгаа гэдгийг хэлж байна. 로마서 Ром 11장 11 25절 25 дугаар ишлэл 읽어보겠습니다. уншия. Ах дүүнраа та нарыг өөрөө өөртөө ухаалаг болчихгүй гэсэндэ энэ нууцыг та нар мэдэлгүй өнгөрөхийг би хүсэхгүй байна. Харийнхан орж гүйцэх хүртэл Израилийн хэсэг нь хатуурчээ. 자, 사도 바울은 Илж Баул 이스라엘 민족의 회복이 Израилийн дахин сэргэлт 이방인의 때가 끝나고 하나님 역사를 끝내실 때가 다 됐다는 분명한 증거라고 말해주는 거예요. харийнхны үе дуусаад бурхан түүхийг төгсөж байгаа тодорхой баталгаа болж өгч гинэ гэж хэлж байна. 로마서 9장 Ром 9 27절 28절도 한번 읽어볼게요. 27 28 дугаар ишлэл байна. 9장 27절 28절 읽겠습니다. 27 27-28-ыг уншия. Исая Израилийн талаар хашгиран Израилийн хөгүүдийн тоо 79 мэд байсан ч үлдгэсэд нь аврагдана. Учир нь эзэн өөрийн үгээ дэлхий дээр гүйцэд түргэн биелүүлэх болно гэжээ. 이 지금 무슨 말하고 있는 거예요? 지금 이게 Энэ одоо юуны талаар хэлж байна? 이스라엘 민족이 회복되면 Израиль үндэстэн дахин сэргвэл 어떤 일이 벌어진다? ямар зүйл болно гинэ үү? 28절에 28 дээр 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루사 필하시고 끝내신다. эзэн өөрийн үгээ дэлхий дээр гүйцэд түргэн биелүүлэх болно. 이스라엘 민족의 회복은 Израиль үндэстний сэргэлт 하나님께서 역사를 끝내실 때가 다 됐다는 것을 알려주는 분명한 징조라는 거예요. бурхан түүхийг төгсгөх бүрэн цаг нь болсон гэдгийг тодорхой шинж тэмдэг болж байна. 자, 앞에 화면 보여주세요. За дэлгэх саруулаарай. 9장, 10장, 11장은 이스라엘 민족을 통해 나타난 하나님의 의를 설명해 주겠다 9, 그랬습니다. 10, 11-р бүлэг дээр Израиль үндэснээр дамжуулан харагч байгаа бурхны зөв байдлыг тайлбарлаж байгаа гэж 그리고 хэлсэн. 12장부터는 12-оос 이제 구원받은 성도들의 삶을 통해 나타나야 할 하나님의 의를 말해주고 있어요. аврагдсан итгэгчнэрийн амьдралаас гарч ирэх ёстой бурхны зөв байдлыг хэлж байна. 자, 로마서 12장에는 Ром 11-р бүлэг нь 구원받은 성도들이 하나님께 드려야 될 제사가 무엇인지를 말해주고 있어요. Ром 12-р бүлэг дээр аврагдсан итгэгчнэр бурханд өргөх тэр тахилан юу вэ гэдэг талаар хэлж 로마서 байна. 12장 Ром 12 1절 2절을 읽어볼게요. 1, 2-р ишлэлийг уншия. Иймд ах дүүнраа бурхны өрөвд сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Өөрсдийн биеийг бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрөг. Ингэн та нарын сүнслэг мөргөл мөн энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун. Тэгвэл бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 죽은 제사는 예수님이 십자가로 다 끝났죠. Үгсэн тахил Есүсийн загалмаагаар хэдийн дууссан. 구약 시대 이스라엘 백성은 예수님 모시기 전까지 Хуучин гэрээний үед Израилийн ард түмэн Есүс ирэхийн өмнө 짐승을 죽여서 짐승의 피로 제사를 드렸어요. малыг нитлээд малын цусаар тахил өргөдөг байсан. 왜 그랬어요? Яагаад тэгдэг байсан 피 бэ? 흘림이 없이는 죄사함이 없기 때문에 Цус урсахгүйгээр гэм нүгэл уучлагдахгүй учраас. 죄 용서받기 위해서 짐승을 죽여서 피 흘려서 제사를 드린 거예요. Гэмээ уучлуулахын тулд малыг нитлээд цусыг нь тахил болгон өргөдөг байсан. 그런데 구약 시대 이 제사는 진짜 사람의 죄를 없이 하는 제사가 용서하는 제사가 Харин 아니었잖아요. хуучин гэрээний энэ тахил жинхнээсээ хүний гэмийг уучлах тахил байгаагүй. 모형과 그림자로 주어진 거죠. Хэлбэр сүүдэр болгон 그죠? өгөгдсөн. Тийм биз 이제 дээ. 예수님 진짜 우리 죄를 대속해 주시기 위해서 Одоо Есүс жинхнээсээ бидний гэмийг уучлахын тулд 죄 없는 한 사람
모습으로 이 땅에 오셨어요. Гэмгүй нэгэн хүний биеэр энэ ертөнцид ирсэн. 우리 모든 사람이 아담 한 사람 때문에 죄인 됐기 때문에 Бидний бүхий л хүмүүс Адамаар дамжуулан бүгд гэмтэн болсон учраас 하나님은 예수님 한 분을 통해서 우리 모든 사람의 죄를 대속하시기로 하신 거예요. Бурхан Есүс их ганц нэгнээр дамжуулан бүхий л хүмүүсийн гэмийг уучлж байна. 예수님은 Энэ Есүс 하나님이 담당시켜준 세상 사람들의 죄, 즉 우리의 죄를 지시고 Бурханы өөрөөсөн ертөнцийн хүмүүсийн гэм бидний гэм нүглийг үүрээд 우리 대신 십자가에 달려서 피 흘려서 бидний өмнөөс загалмай дээр цовдлогдсон цусаа урсгаад 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨죠. нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 예수님의 십자가로 모든 죄가 다 처리됐기 때문에 Есүсийн загалмайгаар бүхий л гэм нүгэл шийдэгдсэн 이제 учраас 하나님은 더 이상 죽여서 피 흘려 죽여서 드리는 제사를 원치 않는다. одоо Бурхан дахиж малыг алаад цусын нүгрэх тахлыг хүсэхгүй. 만약 예수님의 죽으심으로 우리 죄가 용서되지 않은 죄가 남아 있다면 Хэрвээ Есүс өгсөн ч гэсэн бидний дотор уучлагдаагүй гэм үлчихсэн бол 하나님은 신약 성경에다가 또 다시 야 죄 용서 받으려면은 제사 드려라 이 말씀하셨을 거예요. Бурхан шинэ гэрээн дээр дахин гэмээ уучлуулгын тулд дахил өргөө гэж хэлэх ёстой. 그러겠죠. Тэгнэ үстэй? 그죠? Тийм биз? 그런데 Гэтэл 하나님 그렇게 하신다 안 하신다? Бурхан тэгсэн гинөө тэгээгүй гинөө. 그렇게 안 하신다는 되게 거예요. 뭐야, 그죠? 히브리서 예브레? 10장을 보겠습니다. 10-аас харъя. 히브리서 10장 Еврей 10, 17절 18절 17, 18. 히브리서 10장 Еврей 10, 17절 18절 17, 18 1366 дугаар удас 읽어봅시다. уншия. Цааш нь би цаашаа тэдний нүглийг тэдний ёс бус явдлыг эс санана гэжээ. Эдгээрийн уучлал хаа байна? Тэн цаашид нүглийн төлөөг тахил хэрэггүй юм. 예수님이 십자가에 달려 영원한 속죄를 이루어 주셨기 때문에 Есүс загалмай дээр цовдлогдоод мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн учраас 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? Бурхан юу гэж хэлж байна? 다시 죄 용서받기 위해서 제사 드릴 필요가 없다. Дахин цаашид нүглийн тахилыг өргөх шаардлагагүй гэж байна. 그죠? Тийм биз? 이제 하나님은 구원받은 성도들에게 Одоо Бурхан аврагдсан итгэгч нарт 이제 산 제사를 받기 원하신다. аврагдсан итгэгч нараас амьд тахилыг авахыг хүсэж 그 байна. 산 제사가 뭘까요? Тэгвэл энэ амьд тахил нь юу вэ? 구원받은 성도가 자기 몸으로 하나님의 뜻을 말씀을 순종하는 생활하는 것이 산 제사다. Аврагдсан итгэгч нар өөрийн биеэрээ Бурханы хүсэлд дуулууртай хандах амьдралыг амьд тахил гэж байна. 아시겠어요? Ойлгосноо? 로마서 롬? 아까 12장 읽었는데 Сая 12-оос 다시 한번 уншсан. 찾아볼게요. Тэгээ тааж болъё. 로마서 12장 1절 2절 다시 한번 읽어볼게요. Ром 12-ийн 1-2-ыг дахин уншия. Иймд ах дүү нараа Бурханы өрөв сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Өөрсдийн биеийг Бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрөг. Инхэн та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун. Тэгвэл Бурханы сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 펜 있으면 한번 표시해 보시기 바랍니다. Үзэг байвал тэмдэглээрэй. 몸에다가 동그라미 한번 쳐보세요. Би гэдгийг дугуулаарай. 그리고 영적 예배 영에다가 Тэгээд 동그라미. сүнслэг гэдгийн сүнс гэдгийг дугуулаарай. 2절에 Хоёр дээр 마음 энэ дээр оюун санаа гэсэн байгаа. Сэтгэлийг хэлж байгаа. 한번 연결시켜 보세요. 이렇게 За үүнийг дугуулад хооронд нь холбоод үзье. 몸, Би, 영, сүнс, 마음. сэтгэл. 마음을 혼이라고 말하죠. 혼. Энэ сэтгэл нь оюун ухаан гэж хэлж байна. 그죠? Тийм байгаа. 하나님이 사람을 창조하실 때 몸과 혼과 영을 갖고 있는 존재를 만드신 거 아시죠? Бурхан хүнийг бүтээхдээ би сүнс сэтгэлтэй бүтээсэн. 그래서 Тиймээс 살아있는 사람은 амьд хүн 몸 따로 마음 따로 영 따로 다닐 수가 없어요. биеийн тусдаа, сэтгэлийн тусдаа, сүнсэн тусдаа амьдрах боломжгүй. 에? 그죠? Тийм үстэй. 성도가 자기 몸으로 하나님 기뻐하시는 산 제사를 드리기 위해서는 Итгэгч өөрийн биеэ Бурханы тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөхийн тулд 먼저 эхлээд 우리 영이 예수님 피로 제사함 받아야 되고 бидний сүнс Есүсийн цусаар гэмээ уучлуулах 두 хэрэгтэй. 번째 Хоёрт нь 혼도 성령의 우심으로 새롭게 변화받아야 된다. сэтгэл нь ч гэсэн ариун сүнс эснээр шинжлэгдэх хэрэгтэй. 그런 성도가 Ийм итгэгч 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드릴 수 있다는 거예요. өөрийн биеэ Бурханы тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөж чадна. 그리고 Тэгээд 성도의 산 제사란 한 번에 드려지는 게 아니라는 거예요. итгэгчийн амьд тахил гэдэг нь
ганц удагаар өргөцчтэй юм биш. 우리가 이 세상 사는 동안에 Бид хүн энэ ертөнцийн амьдрах хугацаанд 주님 앞에 서는 그날까지 꾸준히 해야 될 거라는 거예요. эзний өмнө очих өдрийг хүртэл тууштай хийх ёстой зүйл. 오늘날 구원받은 성도들이 잘못 생각하는 것이 있어요. Өнөө цагт аврагдсан итгэгч нарын буруу боддог 그게 зүйл. 뭐냐면은 Тэр нь юу вэ гэхээр 단번에 뭔가 자기가 이룰 수 있다고 생각하는 거예요. ганц удагаар ямар нэгэн зүйлийг өөрөө биелүүлж чадна гэж бод. 단번에 거룩해지고 ганц удагаар ариун бод. 단번에 믿음이 성장하고 ганцхан удагаар итгэлэн өсөв. 전도도 막 단번에 전도하고 Сайн мэдээг ч гэсэн ганц удагаар тарааж чадна гэ. 돼요? Болох уу? 안 돼요. Болохгүй. 그게 아니라고요. Тийм биш. 신앙생활 속에서 그런 일은 결코 일어나지 않아요. Итгэлийн амьдрал донд хизээж ийм зүйл өрнөхгүй. 하나님께서 구원받은 성도들에게 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리라 말씀하신 것은 Бурхан аврагдсан итгэгч нарт бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөө гэж хэлсэн нь 단번에 무엇인가 이루라 그런 게 아니에요. ганц удагаар ямар нэгэн зүйлийг биелүүлж хэрэгжүүлээ гэсэн үг биш. 매일 Өдөр бүр 꾸준히 우리의 생활 속에서 그것을 이루어가라는 거예요. амьдрал дундаа тууштай үнийгээ биелүүлээд яваа гэсэн үг. 아시겠습니까? Ойлгосноо? 구원받은 성도가 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리기 위해서는 Аврагдсан итгэгч өөрийн биеэрээ бурхан тааламжтай амьд ариун тахилыг өргөхийн тулд 어떻게 해야 되느냐? яах ёстой вэ? 중요한 내용이니까 잘 들어보시기 바랍니다. Чухал агуулга учраас сайн сонсоорой. 첫 번째는요. Эхнийх нь 날마다 өдөр бүр 주님과의 개인적인 친밀한 교제를 가져야 된다. эзэнтэй хувьчлан дотн нөхөрлөх хэрэгтэй. 여러분이 이것을 다른 어떤 것과도 바꾸면 안 된다. Та бүхэн үүнийг өөр ямар ч зүйлээр орлуулж сольж болох. 어제 청년의 교제 때도 말씀드렸죠. Өчигдөр залуучуудын нөхөрлөлтөөр ч гэсэн хэлсэн. 우리가 이것은 매일매일의 삶 속에 평생 동안 힘써야 될 일이다. Бид хүн үүнийг өдөр тутмын амьдралдаа өдөр бүр бүх насаараа хичээх ёстой зүйл ээ. 이것이 자기 마음을 지킬 수 있는 비결이고 Энэ бол өөрийн сэтгэлээ хамгаалах арга. 구원받은 성도가 거룩할 수 있는 비결이고 Аврагдсан итгэгч ариун амьдрах арга. 성장할 수 있는 비결이고 Өсөлтийн нууц. 담대하고 힘있게 신앙생활할 수 있는 비결이고 Зоригтой хүчтэй итгэлээр амьдрах арга нь 주님께 쓰임 받고 эзэнт хэрэглэгдэж 열매 맺고 영광 얻을 수 있는 비결이다. үр жимс сургуулж алдрыг авах нууц байна. 무엇이? Юу гэнэ? 매일 주님과 친밀한 사귐, 교제를 갖는 것. Өдөр бүр эзэнтэй дотн нөхөрлөх. 누가복음 Луг 4장 4-өөс оръё. 42절. 42 дахь ишлэл. 누가복음 4장 42절 Луг 4:42 읽겠습니다. уншия. Өөр цайх үеэр Есүс явж зэлүүд газар очисон боловч олон түмэн түүнийг хайж байв. Тэгээд тэд Есүс дээр ирж түүнийг явуулахгүй байхыг хичээцгээж байлаа. 5장 5-ын 16절 16 읽겠습니다. уншия. Харин тэрээр эзгүй зэлүүд газар дайжин явж залбирдаг байлаа. 한적한 곳으로 가셨다는 말씀이 나오죠. Эзгүй зэлүүд газар руу явсан гэсэн. 예수님은 날마다 한적한 곳을 가셨어요. Есүс өдөр бүр эзгүй зэлүүд газар руу явсан. 왜요? Яагаад? 거기서 성부 하나님과 친밀한 교제를 갖기 위해서. Тэнд эцэг бурхантай дотн нөхөрлөхийн тулд 오늘날 그리스도인들이 이것을 아주 작게 생각해요. өнөө цагт Христэд итгэгчид үүнийг дэндүү ялахгүй тооцдог. 육신의 일 때문에 바쁘다고 이것을 뒤로 미루고 건너뛰어 버려요. Махуудын ажлаасаа завгүй байна гэж үүнийгээ хойш тавиал алгасаад 아, яваа. 오늘 교회 와서 주일 말씀 들었는데 뭐. Өнөөдөр эзний өдөр ирээд үгээ сонсчихсан 아, шүү дээ. 내가 찬양대 모임도 참석했는데 뭐. Би магтнууны бэлтгэлтэй ч гэсэн оролцсон шүү дээ. 말씀 읽고 기도하는 거는 그냥 뒤를 제껴버려. Үг унших, залбирахыг тэгээд алгасчдаг. 그렇게 생활하니까 Тэгэж амьдраад байгаа учраас 마음을 못 지키는 거예요. сэтгэлээ сахиж чадахгүй. 그렇게 생활하니까 Ингэж амьдраад байгаа 같은 учраас 죄에 자꾸 반복해서 걸려 넘어지는 거예요. адилхан гэмнүгэлтэй давтан бүдэрч унаад 그렇게 байна. 생활하니까 Ингэж амьдраад байгаа 뭔가 뭐 учраас 결심했지만 금방 그 결심 무너져 버리는 거예요. шийдвэр гаргасан ч гэсэн дорхнод шийдвэр нь нураад унцгаж байна. 여러분 우리가 Хүмүүсээ бид хүн 주님 오시는 날까지 정말 매일매일 빠지지 말아야 될 것이 하나 있어요. эзнийг өөрийг ирэх өдөр хүртэл өдөр бүр алгасах ёсгүй зүйл байна. 날마다 조용한 곳을 찾아서 거기서 말씀 읽고 기도함으로써 하나님과의 개인적인 교제를 가져야 된다. Өдөр бүр чимээгүй газар очиод бурхантай нөхөрлөөд үгээ залбирлаа уншингаа дотн нөхөрлөх хэрэгтэй. 그게 Тэр нь 경건한 신앙생활의 비결이에요. сүсэгтэй итгэлийн амьдралын нууц. 아시겠어요? Ойлгосноо? 아시겠어요? Ойлгосноо? 중요한 얘기하고 내 딴 데 쳐다보고 있네. Их чухал зүйл ярьж байгаа чи өөр тийшээ хараад байгаа юм. 자기하고 상관없다고 생각하나 봐. 이거 되게 중요한 얘기하고 있는 건데 지금. Үнэхээр чухал зүйл яриад ах чи өөртөө хамааралгүй гэж бодоод байгаа юм.
두 번째는요. Хоёрт нь 마땅히 버려야 할 죄를 버려야 된다. зайлшгүй хаях ёстой гэмээ хаях хэрэгтэй. 성도가 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리기 위해서는 Итгэгч өөрийгөө бурханд амьд ариун дахил болгохыг өргөхийн тулд 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 되거든요. энэ үеийн явдалд нийцэлгүй сэтгэлээ шинчлээд дуурайх хэрэгтэй. 그런데 Гэтэл 성도가 마땅히 버려야 할 죄를 버리지 않고 감춰두고 있다면 итгэгч зайлшгүй хаях ёстой гэмээ хаялгүйгээр нуугаад байж ивэл 그 성도는 이 세대를 본받고 있는 거예요. тэр итгэгч энэ үеэс үлгэр дуурайл авч байна гэсэн үг. 그런 성도는 성령께서 마음을 새롭게 해주지 않아요. Ийм итгэгчийн сэтгэлийг ариун сүнс шинчилж өгөхгүй. 말씀 시간에는 말씀 듣습니다. Үгийн цагаар үгээ сонсдог. 자, 식사하기 전에 Хоол идэхээс өмнө 1시간 반, 2시간 동안 말씀 질리게 들었으니까 잠깐 담배 한 대 피고 와야지. за 1 цаг 30 минут 2 цаг үнэхээр удаан үг сонссон юм чи гадаа нэг гарч тамхи татъя. 저쪽으로 돌아가서 담배 한번 Тэгээд 이거 энэ 와요. булан тойрол тамхиа үлээчэл ирдэг. 밥 먹고 Хоол идчихгээд 교제 나가. 교제 구역 교제든 해별 교제든 해. дүүргийн нөхөр ч юм уу хэсгийн нөхөр л явагддаг. 교제했으니까 또 피고 와야지. Нөхөрлцсөн юм чи дахиад нэг татчаад ирээ. 그런 사람의 마음은 새롭게 될 수가 없어요. Ийм хүний сэтгэл шинжлэхдэх боломжгүй. 둘 중에 하나만 했으면 좋겠어. Энэ хоёрын нэг нь л байгаасаа гэж хүсэж байна. 진짜로. Жинхнээсээ. 말씀만 듣던 Үгээл сонсдог. 담배만 피던 Эсвэл тамхиа л татдаг гэсэн ч юм. 두 가지를 다 하지 말고. Хоёуланг нь битгий хийгээрэй. 자, 보세요. Хараарай. 어떤 성도가 교제에 참여해서 말씀도 듣고 Зарим итгэгч нь нөхөрлөлтөд оролцоод үг сонсож 구원받은 성도들과 함께 교제도 하는데 аврагсан 아хан дүүстэйгээ хамтдаа нөхөрлөдөг. 변화가 안 돼. Гэтэл өөрчлөлт байдаг. 성장하지 않아. Өсдөггүй. 열매를 맺지 못해. Үр жим сургуулж чаддаггүй. 그 이유가 뭔지 아세요? Энэ шалтгаан нь юу гэдгийг мэдгүй. 죄가 있어서 그래요. Гин байгаа учраас. 교제 나와서 말씀도 듣고 다른 성도들과 함께 교제하지만 변화되지 않고 성장하지 않고 열매 맺지 못하는 단 하나의 이유는 Нөхөрлөлтөд ирээд үгээ сонсоод бусад ахан дүүстэйг нөхөрчөөс гисэн өсөлт авахгүй, өөрчлөлт авахгүй, үр жимээ сургуулж чадахгүйгаа ганцхан шалтгаан нь 버리지 않는 죄가 있기 때문에 그래요. хаяхгүй байгаа гин байгаа. 다른 이유가 없어요. Өөр шалтгаан байхгүй. 여러분 자전거 타고 앞으로 가려고 하는데 Та бүхэн дугуй унаад урагшаа 이 жигээ 자전거를 이 끈으로 이 벽에다가 묶어놨다고 해봅시다. Гэтэл дугуйг нь олсоор ханаас хүчлээ гэж бодъё. 아무리 가려고 해도 가려고 해도 갈 수 있어요? 못 가요. Хичнээн жийсэн ч урагшаа явах уу явахгүй юу? 못 가요. явахгүй шүү дээ. 묶어놨는데 어떻게 가? Хүлцэн чи яаж явах вэ? 가려면 어떻게 해야 돼요? Явахын тулд 이거 явах. ёстой. 끊어버려야지. Тэр хүлээсээ тасдах хэрэгтэй. 그잖아요. Тийм биз? 신앙생활 잘하고 싶은데 Итгэлээрээ сайн амьдрахыг хүсэж байна. 나도 성장하고 변화되고 싶은데 Би ч гэсэн өсөөд өөрчлөгдөхийг 전도도 хүсэж 하고 байна. 열매도 맺고 싶은데 Сайн мэдээ тараагаад үр жимээ сургуулахыг 안 хүсэж байна. 돼. Болохгүй. 왜? Яагаад? 나를 붙잡고 있는 죄가 있거든. Намайг зууран барьж байгаа гин байгаад байна. 이 죄를 끊어버려 버리지 않으면요 아무리 하려고 해도 못해요. Энэ гэмээ тасалж хаяхгүй хичнээн хичээсэн ч боломжгүй. 자, 여기 앞에 화면 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 여러분 이런 열기구 아십니까? Та бүхэн энэ агаарын бөмбөлгийг мэдв үү? 여기 막 밑에서 불을 떼가지고 뜨거운 공기를 만들어서 이걸 이렇게 올리는 거예요. Доор нь гал өрдөөд халуун агаарыг үсгээд дээшээ хөөргөдөг штэ. 그런데 이 열기구 안에는 모래 주머니가 있어요. Гэтэл энэ нөгөө нэг дөрүүлчин дотор нь эстэй уут бий. 열 불을 떼가지고 이걸 막 하늘 높이 올리려고 해도 이 모래 주머니를 잔뜩 갖고 있으면 못 올라가요. Галаа асаага тэр халуун агаарыг бий болгосон ч гэсэн дээшээ энэ эсэн дотн дүүрэн байх юм бол дээшээ хөөрөх. 올라가려면 어떻게 해야 돼요? Дээшээ хөөрхийн тулд яах 안에 있는 вэ? 모래 주머니를 Тэр дотор байгаа эстэй уутаа 버려야 돼요. хаях хэрэгтэй. 내 신앙이 성장하려면은 Миний итгэл өсөе гэвэл 내가 하나님께 더 가까이 나가려면은 би бурхан руу улам илүү ойртъя гэвэл 안에 있는 뭘 버려야 돼요? дотроо байгаа юг хаях хэрэгтэй вэ? 죄를 버려야 된다니까 죄를. Гэмээ хаях хэрэгтэй. 죄를 안 버리고 올라갈 수가 없어요. Гэмээ хаяггүйгээр дээшээ өсөх боломжгүй. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 로마서 13장은요. Ром 13 дугаар бүлэг нь 성도가 국가와 사회에 대해서 해야 될 의무를 설명해 주고 있다. улс нийгэмдэх итгэгчийн хийх ёстой үүргийг хэлж байна. 로마서 13장 Ром 13 1절 2절입니다. 1 2 дугаар ишлэл 1절 2절 1 2-ыг 읽겠습니다. хамт уншия. Хүн бүр дээд эрх мэдлүүдэд захирагд. Учир нь Бурханаас гадуурх эрх мэдэл гэж үгүй бөгөөд Бурханы тогтоосноор л байгаа хэрэг. Тиймд эрх мэдлийг эсэргүүцэгч нь Бурханы тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. Эсэргүүцсэн хүмүүс нь шийтгэл хүртэх болно. 7절도 읽어볼게요. 7 дугаар ишлэгийг бас уншия. Бүгдэд өгөх ёстойгоо өг. Татвар авах ёстой хүнд татвараа. Гайлын татвар авах ёстой хүнд гайлын татвараа төль. Айж эмээвэл зохих хүнээс айж эмээ. Хүндэтгэл хүлээх ёстой хүнийг хүндэл.
이 말씀은 Энэ үг 성도가 국가에 대한 의무를 다 해야 될 것을 말해주는 거예요. улс орон нийгэмдээ гүйцэтгэх итгэгчийн үүргийг бүрэн гүйцэтгэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 구원받은 성도는 세금 띄어먹고 국가에다가 사기치고 그러면 안 됩니다. Аврагдсан итгэгч татвараасаа ч гэсэн цааш нь хийгээд одоо улс орныхоо хууль дүрмийг сахихгүй байж болохгүй 그죠? шүү дээ. Тийм биз? 구원받은 성도는 Аврагдсан итгэгч 국가가 세운 질서를 순종하고 따라야 되는 거예요. улс орны гаргасан дистараад дуулууртай хандаад дагах хэрэгтэй. 왜? Яагаад? 국가를 세우신 분도 하나님이고 улс орныг гаргаж ирсэн тогтоосон 질서를 нэг нь 세우신 бурхан. 분도 하나님이거든요. Дистараалыг тогтоосон нэг нь ч бурхан. 여러분이 이 한 나라에 태어나 살고 있다면 Та бүхэн энэ нэг улсад төрөөд амьдарч байгаа. 나를 이 나라에 태어나 살게 하신 분이 하나님이기 때문에 Намайг энэ газар төрүүлээд амьдруулж байгаа нэг нь бурхан учраас 이 나라의 법을 지키는 것이 마땅하다. энэ улс орны хуулийг сахина гэдэг нь зохистой зүйл ээ. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 대답이 없어. Хариултаггүй. 그럴 마음이 없나 보죠? Сахиг гэсэн сэтгэл байхгүй ах шиг байна те. 또 13장 13-ийн 8절부터 8-аас 10절 10 дугаар ишлэл 읽어볼게요. уншия. Нэг нэгэндээ хайртай байхаас өөрөөр хинд ч ямар ч өргүй бай. Бусдыг хайрладаг хүн хуулийг биелүүлсэн хэрэг. Учир нь чи бүү завхаар, чи хүн бүү ал, чи бүү хулгай хий, чи бүү шунхайр гэд ямар ч тушаал хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн үгэн дотор агуулгаддаг юм. Хайр бол хөрштөө муу муухайг үйлддэггүй. Иймд хайр нь хуулийн гүйцэлдэл юм. 이 말씀은 성도가 사회에 대한 책임과 의무를 다해야 될 것을 설명하는 Энэ 거예요. үг итгэгч нийгэмдэх өөрийн үүрэг хариуцлага бүрэн гүйцэлдүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 구원받은 성도는 이웃을 사랑해야 되겠죠, 그죠? Аврагдсан итгэгч хөршөө хайрлах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 그리고 거룩한 생활을 해야 되는 거예요. Тэгээд бас ариун амьдрах хэрэгтэй. 예, 성도가 국가와 사회에 대한 의무를 이렇게 다 해야 되는 이유는 Тэгэхээр итгэгч улс орон болон нийгэмдэх үүргээ бүгдийг гүйцэтгэх ёстой шалтгаан нь 그런 생활을 통해서 세상의 빛으로서 복음을 전할 수 있기 때문에 그래요. энэ амьдралаар дамжуулан ертөнцийн гэрлийн хувьд сайн мэдээг тарааж чадах учраас. 하나님은 구원받은 성도들을 세상으로부터 불러냈잖아요. Бурхан аврагдсан итгэгч нарыг энэ ертөнцөөс дуудсан. 그죠? Тийм биз дээ? 교회를 가리켜서 에클레시아 구별된 무리, 불러낸 무리들이라고 말하는 거예요. Тиймээс чуулганыг хэлэхдээ экелешия буюу тусгаарлагдсан, дуудагдсан сүр гэж хэлж байгаа. 교회란 Чуулган гэдэг нь 예수님의 피로 구원받아서 세상에서 주님의 것으로 구별된 무리들이 교회예요. Есүсийн цусаар аврагдаад энэ ертөнцөөс эзнийг болгон тусгаарлагдсан, дуудагдсан хүмүүсийг чуулган гэж байна. 아시겠어요? Ойлгож байна. 또한 교회는 Мөн чуулган нь 세상으로 보냄받았어요. ертөнц рүү илгээгдсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ? 세상으로부터 먼저 구별돼서 Эхлээд ертөнцөөс дуудагдаад 또한 세상에 복음을 전하라고 보냄받은 무리가 교회다. одоо ертөнцөд сайн мэдээг тараа гэж илгээгдсэн нь чуулган байна. 마가복음 Марк 3장을 볼게요. 3-аас харъя. 마가복음 3장 Марк 3 13절부터 14절. 13 14. 마가복음 3장 13절부터 14절 읽겠습니다. Марк 3-ын 13 14-ийг уншия. Есүс уулууд гарч хүссэн хүмүүсээ дуудахад тэд түүн дээр иржээ. Есүс 12 хүнийг томилж элч нар хэмээсэн нь тэднийг өөртөөгөө хамт байлгаж тунхаглуулахаар илгээх. 자, 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харахад 예수님께서 제자를 부르신 이유가 나오잖아요. Есүс шавнараа дуудсан шалтгаан гарч 첫 байна. 번째가 뭐예요? Эхний шалтгаан юу вэ? 자기와 함께 있게 하고, Өөртөөгөө хамт байлгахын тулд. 그죠? Тийм биз? 세상에서 불러냈다는 거예요. ертөнцөөс дуудсан 또 байна. 뭐예요? Өөр яаж байна? 보내서 전도하게 하기 위해서. Илгээгээд сайн мэдээ тараахын тулд. 맞죠? Тийм биз дээ? 교회는 Чуулган нь 세상으로부터 불러냈을 뿐만 아니라 또 다시 세상으로 보냄 받았다. ертөнцөөс дуудагдаад зогсохгүй дахин ертөнц рүү илгээгдсэн 자, байна. 그렇다면 тэгвэл 우리가 бид өхөн 이 세상에서 구별되고 энэ ертөнцөөс тусгаарлагдаад 주님께서 맡기신 사명, 복음 전파의 사명을 감당하려면 어떻게 해야 되냐는 거예요. эзний даалгаж өгсөн сайн мэдээ тарах үүргийг дааж хариуцыг үйл яах ёстой вэ? 로마서 13장 Ром 13 11절부터 14절입니다. 11-ээс 14 байна. 11절부터 14절 11-ээс 14 읽어보겠습니다. уншия. Цаг үеийг нойрносоо сэрэх цаг хэдийн болжээ гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Урд бидний итгэсэн үеэс аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шөнө өнгөрч өдөр ойртов. Тиймээс харанхуйн үсийг хажуу тийш тавьж гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. Утга учиргүй найрлан цэнгэж архитах бус, садарлан тачаадах бус, хэрэлдэн маргаж атаархан чөтөөрхөх бус. Харин өдөр буй мэд бүгдээрээ зүү зохистой явцгаая. Эзэн Есүс Христийг өөртөө өмс.
хүсэл тачаалыг нь хангах юугаарч махуудыг бүү тэтг. 어떻게 구원받은 성도가 세상에서 거룩함을 지키고 Яаж аврагдсан итгэгч энэ ертөнцөөс ариун байдлаа сахиж 주님께서 맡기신 전도의 사명을 감당할 수 있느냐? эзний даалгасан сайн мэдээний үүрэг албыг гүйцэтгэж чадах. 어떻게 하라고요? Яаж гинөө? 주님의 재림을 소망하는 마음을 가지라는 거예요. Эзний дахин ирэлтийг найдсан сэтгэлийг өвөртлөө гэж байна. 여러분, 주님 다시 오십니까? Хүмүүсээ эзэн дахин ирэх үү? 예? Ирэх үү? 구원받은 내가 주님 앞에 설 날이 있습니까? Аврагдсан би эзний өмнө зогсох өдөр байгаа юу? 있어요. Байгаа. 그거를 생각하고 삶을 살라라는 거예요, 이 땅에서. Үүнийг бодоод энэ ертөнцийн амьдраа гэж байна. 주님의 재림을 소망하는 성도들은 Эзний дахин ирэлтийг найдаж байгаа 이 итгэгч нар 세상에서 자신의 거룩함을 지킬 뿐만 아니라 энэ ертөнцөөс өөрийгөө ариунаар сахиад зогсохгүй 주님이 맡겨주신 전도의 사명을 감당할 수 있다는 거예요. эзний даалгаж өгсөн сайн мэдээний үүрэг албыг гүйцэтгэж 앞에 чадах. 화면 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 자, 이 바다에 사는 물고기들 보면 Далайд амьдардаг загасныг харвал 바닷물은 짜잖아요. далайн ус шорвог шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 근데 물고기 배는 짤까 안 짤까? Гэтэл энэ загасныг гэдэс шорвоггүй шүү. 안 짜요. Шорвог шээ. 짠 바다 물속에 살면서도 물고기 배 안은 짜지 않아요. Шорвог далайд амьдарч байгаа ч гэсэн загасныг гэдэс шорвог биш байдаг. 바닷물을 먹으면요, Далайн усыг уух юм 이 бол 아가미를 통해서 이 소금을 계속 배출해내요. за энэ заламгаагаар дамжуулан давсыг байн гадагшлуулдаг. 그래서 Тэгээд 이 바다 속에 살지만 이 바다 물고기 배는 짜지 않다. далайд амьдарч байгаа ч гэсэн загасны гэдэс дотор шорог биш байдаг. 구원받은 성도도 마찬가지예요. Аврагдсан итгэгч нар ч гэсэн адилхан. 죄 많은 세상에 살지만 Гэм нүглээр их ертөнцид амьдарч 우리는 байгаа. 어떻게 해야 된다? Бид хүн яах ёстой вэ? 거룩해야 된다는 거예요. Ариун байх хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгосноо? 졸리에요? Нойр нь хүрж гэнэ үү? 또 Бас 세상과 그리스도인의 관계는 마치 바다와 배와 같다. ертөнц болон Христэд итгэгчийн харилцаанд далай болон завтай адилхан. 이 구조선 배가 Энэ аврах хөлөг онгоц 바다에 떠 있어요. далай дээр хөвж байна. 배는 바닷물 위에 떠 있어야 되잖아요. Энэ зав далайн усан дээр хөвж явах хэрэгтэй шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 배가 바닷속에 가라앉으면 배로서 역할을 할 수가 없어요. Энэ зав далай живж явах юм бол завны үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй. 우리 교회도 마찬가지죠. Манай чуулган ч гэсэн адилхан. 그죠? Тийм биз? 세상에서 Энэ ертөнцөөс 구별돼 있어야지. тусгаарлагдсан байх хэрэгтэй. 세상에 들어가 살면 안 된다고. ертөнцид шигдээд амьдарч болохгүй. 우리 형제 자매들 Манай ахын дүүс 죄 많은 세상 주변에 전부 다 죄 짓는 사람밖에 없어요. 아유 그러니까 어떻게 내가 죄 안 짓고 살아요. гэм нүглэр дүүрэн ертөнцид эргэн тойронд нь бүгдээрээ л гэм нүгэл үйж байна. Гэтэл би яаж гэм хийхгүй амьдарч чадах юм 틀린 бэ? 말이에요. Энэ буруу үг. 하나님은 우리가 죄 많은 세상에 살지만 세상에서 죄에서 구별되라고 말씀하시는 거예요. Бид бүхэн гэм нүглэр дүүрэн ертөнцид амьдарч байгаа ч гэсэн бурхан энэ гэм нүглэр дүүрэн ертөнцөөс тусгаарлагдаа гэж 또 хэлж байна. 로마서 14장은 Рон 14 дугаар бүлэг 구원받은 성도들의 올바른 교회 생활을 말씀해주고 있다. аврагдсан итгэгчийн зөв чуулганы амьдралын талаар хэлж байгаа. 교회가 뭐냐면요, Чуулган гэж юу вэ гэхээр 주님의 은혜로 구원받은 성도들이 함께 모여서 эзний нэгүслэр аврагдсан ахын дүүс хамтаа цуглаад 말씀을 배우고 үгээс суралцаж 또 주님의 뜻을 이루기 위해서 교제하는 곳이 교회예요. эзний хүслийг биелүүлэхийн тулд нөхөрч байгаа газар нь чуулган байна. 자, 근데 여기 옆에 한번 둘러보시면 나랑 똑같이 생긴 사람 한 사람도 없잖아. Ингээ эргэн тойрны хүмүүсээ ажиглаад харах юм бол яг надтай адилхан хүн нэг ч байхгүй 그죠? байгаа тийм биз? 이 사람은 나보다 좀 못생겼고, 그죠? Энэ хүн надаас арай царай муутай. 이 사람은 나보다 좀 뚱뚱하고, Энэ хүн надаас арай 이 사람은 тарган 나보다 байна. 좀 키 작고, Энэ хүн надаас жижигхэн биетэй. 그럼 나랑 똑같이 생겨서 하는 사람도 없어. Надтай яг адилхан нэг ч хүн байх. 맞죠? Тийм биз те? 그와 같이 Үүнтэй. 교회 안에는 주님의 피로 구원받았지만 Чуулган дотор эзний цусаар аврагдсан ч гэсэн 나와 같은 생각을 갖고 있는 형제자매가 한 사람도 없다는 걸 알아야 돼요. надтай адилхан бодолтой нэг ч анхан дүүс байх уу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 다르다는 것이 나쁜 게 아니에요. Өөр гэдг нь буруу биш шүү дээ. 다르기 때문에 우리가 협력해서 주님의 뜻을 이루어갈 수 있는 거예요. Өөр учраас л бүгдээрээ нэгдээд эзний хүслийг гүйцэлдүүлж чадаж байна. 그죠? Тийм биз те? 여러분 손가락이 다 엄지 손가락처럼 생겼다고, 이 손가락 5개가 다 엄지 손가락처럼 Үгүй 생겼다고 энэ 해봐요. гарын 5 уруу бүгдээрээ эрхийн уруу шиг хэлбэртэй байна гэж бодъё. 어떻게 되겠어요? Юу болох вэ? 이거 코 어떻게 파? Яаж хамраа авах 이거 вэ? 안 들어가잖아. Арахгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 귀는 어떻게 또 파? Чихээ бас яаж авах юм бэ? 그잖아요. Тийм биз дээ. 하나님이 우리에게 필요하게 살게 하려고 각기 다르게 만들어 준 거야. Бурхан бидэнд хэрэгцээнийхээ дагуу амьдраа гэд тус бүрийг нь өөр бүтээж 그래서 өгсөн. 구원받은 형제자매 한 교회 안에 나와 생각이 다르다고 해서 Тэгэхээр аврагдсан ахын дүүс маань нэг чуулган дотор надаас бодол нь өөр байна гэд
잘못된 것이 아니다. Тэр нь буруу биш ээ. 협력해서 Нэгдээд 주님의 뜻을 이루어 가라고 그렇게 하신 것이다. эзний хүслийг биелүүлээ гэд тэгсэн юм аа. 그런데요, Гэтэл 교회 안에 이제 이런 일이 있을 수 있다는 거예요. чуулган дотор ийм зүйлч байж магадгүй. 믿음이 성장한 성도는 Итгэл нь өссөн итгэгч 이제 막 구원받은 성도, 믿음이 연약한 성도 보면은 무시하는 마음 생길 수 있어요. дөнгөж аврагч байгаа итгэгч итгэл нь сул байгаа итгэгчийг хараад үл тоосон сэтгэл төрж болно. 또 Мөн 이제 막 구원받은 성도, 아직 믿음이 연약한 성도는 дөнгөж аврагдаад итгэл нь сул байгаа итгэгч 믿음이 성장한 성도가 뭔가 이렇게 할 때 막 함부로 판단할 수 있다. итгэл нь өссөн итгэгч ямар нэгэн зүйлийг хийх юм бол хамаагүй шүүж болно. 로마서 14장 Ром 14 1절부터 1-ээс 3절 내용이 그 말씀이에요. 3 дугаар ишлэлээр энэ агуулга гарч байгаа. 1절부터 3절 읽어볼게요. 1-ээс 3-ыг уншийе. Итгэлээр сул нэгнээ хүлээж ав. Ингэхдээ түүний үзэл бодлынхын талаар бүү заргалт бүх юмыг идэж болно гэж нэг нь итгэдэг байхад сул нэгэн нь ургамал ногоо л иддэг. Иддэг нь иддгүүгээ бүү басамжлаг, иддгүй нь иддгээ бүү шүүг. Учир нь бурхан түүнийг хүлээн авсан билээ. 먹는 자란 믿음이 어느 정도 성장한 성도를 말하는 거예요. Иддэг нь итгэл нь тодорхой хэмжээнд өссөн итгэгчийг хэлж байна. 먹지 못하는 자는 아직 믿음이 좀 연약한 성도를 말하는 거예요. Иддгүү гэдэг нь хараахан итгэл нь сул байгаа итгэгчийг. 믿음이 성장한 성도는 이때는 말씀을 말씀을 듣고 듣고 욱 сонсож 그래 그렇게 하자 그러면 순종해. 팀에 тэгэж амьдрыг гээл дуулууртай ан. 믿음이 연약한 성도는요. Харин итгэл нь сул итгэгч 어떡하지? 말씀은 그런데 яг түүн дээр тэгэж штэ. 어떡하지? яах вэ? 어떡하지? 그러고 있어. яах вэ гэж бодоод байж байна. 그럴 수 있잖아요. Тэгэж бодно штэ тий? 그럴 때 어떻게 해야 돼? Тэгэх үед яах ёстой вэ? 그것도 못하냐? Тэрийг ч чаддгүй юм уу? 무시하면 안 되죠. Үл тоож болохгүй штэ тий? 그리고 믿음이 성장한 성도가 이렇게 순종하는 모습 보고 막 저렇게 해도 되나? 뭐 이렇게 함부로 판단하면 안 된다는 거예요. 이тгэл нь өссөн итгэгч дуулууртай анж байгаа. Тэгэж хийж болох юм уу гэж хамаагүй шүүж болохгүй. 한 교회 안에서 신앙생활하는 성도들이 Нэг чуулган дотор хамтдаа итгэлээр амьдарч байгаа. 주님을 바라보지 않고 사람을 자꾸 바라보면 Эзнийг харалгүйгээр байнга л хүнийг харах юм бол 교회가 하나 될 수 없죠. чуулган нэг болох боломжгүй. 그죠? Тийм биз? 그러면은 주님은 그런 교회를 통해서 역사하실 수가 없어요. Хэн бол эзэн ийм чуулганаар дамжуулан ажлаа явуулах. 우리 교회도 마찬가지예요. манай чуулган ч гэсэн адил. 구원받은 형제자매들이 주님을 보고 신앙생활을 해야 되는데 Аврагдсан итгэгчнэр эзнийг хараад итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 자꾸 사람을 보게 되면 Гэтэл байн хүнийг хараад байвал 어떻게 돼요? юу болох вэ? 다툼이 생기고 문제가 생기고 오해가 생긴다. Магаан үсэн, асуудал үсэн, буруу ойлголт үүснэ. 그러면 옆에서 마귀가 박수치고 있는 거예요. Тэгэх юм бол хажуунаас нь бузар сүнс алга ташаад байж. 잘한다 잘한다. Сайн байна, сайн байна. 하나님은 싫어하죠. Бурхан харин дургу. 그래서 믿음이 성장한 성도든 믿음이 연약한 성도든 Тэгэхээр итгэл нь өссөн итгэгч бай, итгэл нь сул итгэгч бай. 말과 행동을 조심해야 된다. Үг үйлдэлтэй болгоомжтой. 14장 14-ийн 13절 13 дугаар ишлэл. 13절 읽겠습니다. 13-ыг уншийе. Ийм цаашид бид бие шүүхэ болъё. Та нар бас ах дүүдээ бүдрүүлгийн чулуу эсвэл саад дотгоор тавихгүй бай гэж шийдэх тун. 구원받은 성도가 교회 생활을 어떻게 해야 되느냐 지금 말해주고 있는 거예요. Аврагдсан итгэгч чуулганы амьдралаар хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг одоо хэлж байна. 주의하라 이 말은 Энд дээр шийдэх тун гэж байгаа. 교회 안에서 말과 행동을 조심해라. Чуулган дотор үг үйлдэлтэй 다른 болгоомжтой. 성도들에게 문제를 주지 않도록 조심하라 그런 뜻이에요. Бусад ахын дүүстэй асуудал болохгүй тулд болгоомжлоо. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이것을 소극적인 교회 생활이라고 말하는 거예요. Үүнийг итгэхгүй чуулганы амьдрал гэж хэлж байгаа. 구원받은 성도는 교회 생활할 때 소극적으로 Аврагдсан итгэгч чуулганы амьдралаар амьдрахдаа итгэхгүй 다른 성도에게 문제를 주지 않도록 조심할 뿐만 아니라 мөн бусад ахын дүүстэй асуудал болохгүй тал дээр болгоомжтой зогсохгүй 적극적으로는 харин итгэвтэйгээр 성도와 화목하고 덕을 세우기 위해서 힘써야 된다. ахын дүүстэйгээ эвтэй байгаад сайныг биелүүлэхийн тулд хичээх хэрэгтэй. 19절 19 읽어볼게요. 19-р ишлэгийг уншийе. Тиймд амар тайвныг тогтоодог болон бие босгон байгуулдаг зүйлсийг мушгицгөөе. 자, 앞에 화면 좀 보여주세요. За дэлгэх харуулаарай. 자, 성도의 올바른 교회 생활이라는 게 뭐냐? Чуулганы зөв бишээ итгэгчийн зөв чуулганы амьдрал гэж юу вэ? 소극적으로는 Итгэхгүй талаас 형제자매에게 문제 주지 않도록 말과 행동을 조심하는 것. ахын дүүстэй асуудал болохын тулд үг үйлдэлтэй болгоомжлохыг гэж. 적극적으로는요. Харин итгэвтэй талаас 성도와 화목하고 덕을 세우기 위해서 힘쓰는 것. ахын дүүстэйгээ эвтэй байгаад сайныг босгон байгуулахын төлөө хичээх. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 이렇게 비할 수 있어요. Ингэж зүгээр. 우리가 건강을 유지하려면 бид нар эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд 소극적으로는 몸에 나쁜 것 안 먹어야 돼, 그죠? итгэхгүй талаас бид муу хүнсийг итгэхгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. 맞죠? Тийм биз? 네, 적극적으로는 어떻게 해야 될까요? Харин итгэвтэй талаас яах хэрэгтэй? 속당한 운동도 하고 За тохирсон дасгал хөдөлгөөн гэж. 필요하다면 건강에 유익이 되는
뭐 영양제 같은 것도 먹어야 되겠죠. Хэрэгтэй гэх юм бол бид эрүүл мэндэд тустай шин тэжээлийг ч гэсэн идэх хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 우리의 생활은 적극적인 생활과 소극적인 생활과 적극적인 생활로 이루어지는 거예요. Тэгэхээр бидний амьдрал итгэхгүй, итгэвтэй амьдралаас бүрэлдэж байна. 부모님들이 아이들한테 이렇게 얘기를 하잖아요. За аав ээжнэр нь хүүхдүүдэд ингэж хэлдэг шүү. 놀지 말고 Битгий тоглол. 소극적으로는, За итгэхгүй талаас 놀지 말고 битгий тоглол. 적극적으로는 Итгэвтэй талаас нь 공부해라. хичээлээ хий. 그죠? Тийм биз? 야, 놀지 말고 공부해. 이 얘기는 뭐예요? Төө тоглохгүйгээр хичээлээ хий гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ? 소극적으로는 놀지만 않으면 돼. За итгэхгүй талаас тоглохгүй байхад болох уу? 적극적으로는 Харин итгэвтэй талаасаа 공부하란 말이에요. хичээлээ хийх. 신앙생활, 교회생활도 마찬가지다. Итгэлийн амьдрал, чуулганы амьдрал ч гэсэн адилхан. 소극적으로는 내 말과 행동을 통해서 형제자매들에게 문제 주지 않도록 조심할 뿐만 아니라 Үг үйлдэлтэй ахан дүүстэй асуудал болохгүй тул итгэхгүй талаасаа болгоомжлоо зогсохгүй. 적극적으로는 Итгэвтэй талаасаа 형제자매와 가까이 친밀하게 교제하려고 노력하고 ахан дүүстэйгээ ойр дотн нөхөрлөхийн тулд хичээх хэрэгтэй. 선을 베풀려고 선행하려고 섬기려고 노력해야 된다. Сайныг үзүүлэхийн тулд үйлчлэхийн тулд хичээх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 15장은 15 дахь бүлэг нь 교회 안에서 믿음이 연약한 자들에 대해서 어떻게 해야 되느냐 하는 걸 알려주는 거예요. чуулган дотор итгэл нь сул ахан дүүстэйгээ хэрхэн харьцах талаар хэлж байна. 15장 15-ын 1절 2절 읽어볼게요. 1-2-ыг уншийе. Хүчтэй бид өөрсдөө таазуулалгүй хүчгүнхээ сул дорой байдлыг үүрэх ёстой. Тиймээс бид бүгд хөршөө босгон байгуулах сайн сайхны төлөө түүнд таазуулъя. 특별히 한 교회 안에서요. Онцгойлон нэг чуулган 이제 дотор 막 구원받은 성도나 дөнгөж аврагдсан итгэгч 아직 믿음이 연약한 성도에 대해서 어떻게 해야 되느냐? мөн хараахан итгэл нь сул итгэгчтэй яаж хандах хэрэгтэй вэ? 강한 자가 연약한 자의 약점을 담당하라. Хүчтэй бид хүчгүнхээ сул дорой байдлыг үүрэх ёстой. 이게 무슨 말일까요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 대신 봉사해주고 대신 전도해주라는 뜻일까요? Өмнөөс нь үйлчлээд өмнөөс нь сайн мэдээд хараа гэсэн үг 그게 үү? 아니죠. Тийм биш шүү 무슨 дээ. 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 7절 7 дугаар ишлэл 7절 한번 읽어볼게요. 7-ыг уншийе. Тиймээс Бурхны алдрын төлөө Христ та нарыг хүлээн авсны адил бие биеэ хүлээж авах тун. 자, 그래서 서로 받으라 이 말은 Бие биеэ хүлээж ав гэдэг нь 서로 사랑하라, 서로 용서하라 그런 бие 뜻이에요. биенээ хайрл, бие биенээ уучлал. 쉽게 말하면 Ингээнээр хэлвэл 믿음이 성장한 성도가 итгэл нь өссөн итгэгч 믿음이 연약한 성도를 옆에 두고 함께 교제해주라 그런 뜻이에요. итгэл нь сул итгэгчээ хажуудаа байлгаад хамтдаа нөхөрлөө гэсэн. 여러분 아이들 밥 먹일 때 무슨- 우리 어머니들 Ээжүүд хүүхэд нь хоол 아이가 идэх. 아직 숟가락질을 잘 못해요. Хүүхдүүд ч гэсэн халбага барьж чадахгүй байна. 그러면 뭐라 그래요? Тэгвэл юу гэж хэлдэг вэ? 굶어라 그럽니까? Өлсөд байж иддэг үү? 어떻게 해요? Юу гэдэг вэ? 아, 오, 잘 먹네. 잘. За сайн идэж штэ сайн идэж. Аа 그죠? тэгдэг үстэй. 그러면서 아이가 성장하잖아요. Тэгингээ хүүхэд өсдөг штэ. 맞죠? Тийм биз? 그러니까 교회 안에 믿음이 연약한 성도를 어떻게 대해야 되느냐? Тэгэхээр чуулган дотор итгэл нь сул итгэгч нартай яаж харьцах? 어떻게 하라고요? Яг нь үү? 아, 옆에 데리고 같이 교제해주고 같이 붙잡아 주라는 거예요. хажуудаа байлгаад хамтдаа нөхөрлөө зууран барай гэсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 그러면서 신앙이 함께 성장하는 거예요. Тэгингээ итгэл нь хамтдаа өссөн. 아가서 Соломоны дун 1장입니다. 1-р бүлэг 8절에 1-8 дээр 1장 8절 1-8 읽겠습니다. уншия. Бүсгүйчүүд дундаас бүр сайхан чи магад мэдэхгүй яваас малын чирийг даган ирж малчдын майхны ойролцоо ишигнүүдээ ээлж тогтоо. 양떼란 교회를 뜻하죠. Энд дээр мал гэдэг нь чуулганыг хэлж байна. 그죠? Тийм биз? 양떼는 교회를 뜻하는 거예요. Хонь сүрэг гэдэг нь чуулганыг хэлж 교회 байна. 안에는 목자들이 있어요. Тэгэхээр чуулган дотор хончид бий. 목자들이 누구다? Хончид нь хэн бэ? 신앙이 성장하고 신앙생활에 많은 지혜와 경험을 갖고 있는 성도들 말하는 거예요. Итгэл нь өссөн, итгэлийн амьдралын маш олон мэрэгүү ухаан туршлагыг хоримтлуулсан итгэгч нарыг хэлж байна. 그러니까 아직 믿음이 연약한 성도는요. Тиймээс хараахан итгэл нь сул итгэгч 믿음이 성장한 성도들과 함께 교제하면서 주님의 뜻을 배우고 신앙생활의 지혜를 알아가는 거예요. итгэл нь өссөн ахан дүүстэйг нөхөрлөн одоо итгэлийн мэрэгүү ухааныг сурч эзний хүслийг ч гэсэн таньж мэднэ. 제가 지금 이런 좀 고민이 있는데 형제님, 이럴 땐 어떻게 하면 좋을까요? Надад одоо ийм санаа зовсон асуудал байна. Аха энэ үед яах ёстой вэ? 자매님, 제가 이런 고민이 있어요. Хичээ надад ийм санаа зовсон 어떻게 하면 асуудал байна. 좋을까요? Яавал дээр вэ? 잘 교제해줘야 되겠죠, 그죠? Сайн нөхөрлөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 야 싸워, 막 이러면 안 돼, 그죠? За шууд тэмцэх хэрэгтэй гэж болохгүй шүү дээ. 그 사람하고만 한번 대판 누가 그래서 그런 얘기 내가 들어가지고 그래 이제.
내가 바야흐물기 집회 갔을 때 그런 얘기를 들어서 그렇다고. Баян хөдөлгөөний семинарт явсан чинь тийм зүйл сонссон учраас тэгж байна. 전도하다가 혹시라도 칼 맞으면은 저 조심 하라고 했는데 내가 진짜 같이 찔르라고 나 그렇게 말한 적 없는데. Одоо сайн мэдээ баян хөдөлгөөийг тарааж байгаа тэрвээ хутгалуулах юм бол цусаа дараад гүүгээрэй гэсэн болохоос зөрүүлээд дүр гэж хэлээгүй шүү дээ. 왜 그렇게 말한 적 없어요? Би тэгэж хэлсэн удаа байхгүй. 진짜 근데 누가 그렇게 얘기했다고 하는 거야? 나 깜짝 놀랐어. хэн хутгалах юм бол зөрүүлээд дүрээрэй гэж хэлсэн. 내가 언제 그랬어요? Би хизээ тэгэж хэлсэн юм бэ. 아무튼 그러니까 이제 먼저 구원받고 신앙이 성장한 성도들은 자기 경험, 자기 생각 갖고 교제해 주면 안 돼요. 그죠? Тэгээд төрүүлж аврагдсан итгэл нь өссөн итгэж өөрийн одоо бодлороо өөрийн туршлагаараа нөхөрч болохгүй шүү дээ, тийм ээ? 주님의 뜻을 잘 생각하고 하나님의 뜻에 합당한 교제를 해줘야 되겠죠. Эзний үслийг сайн бодоод Бурхны хүсэл зохистой нөхөрлөлийг явуулах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз? 그리고 이제 아직 믿음이 연약한 성도는 겸손한 마음으로 그런 걸 잘 듣고 배워야 된다. Тэгээд хараахан итгэл нь сул итгэж даруус дүрх сэтгэлээр сайн суралцах хэрэгтэй. 그리고 로마서 15장은요. Ром 15 дугаар бүлэг. 성도가 마땅히 하나님께 드려야 될 제사가 무엇인지 말씀해주고 있어요. 이тгэгчийн зайлшгүй Бурханд өргөх ёстой тагл нь юу вэ гэдгийг хэлж 아까 байгаа. 로마서 12장에서 Түрүүн Ром 12 дээр 너희 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리라 하는 걸 배웠어요. өөрсдийн биеийг Бурхан тааламжтай амьд ариун дахил болгон өргөө гэдэг талаас 이제 сурсан. 로마서 15장에서 Одоо Ром 15 дээр 하나님은 구원받은 성도들이 하나님께 드려야 될 제사가 있다고 말씀했어요. Бурхан аврагдсан итгэгч нарын Бурханд өргөх ёстой тахил байна гэж хэлсэн. 로마서 Ром 15장 15 16절 16 дугаар ишлэл. 15-ийн 16. 읽어봅시다. 16-г уншия. Бурхны сайн мэдээг тунхаглах ариун үйлчлэл Бурхан намайг харийнхны төлөөг Христ Есүсийн үйлчлэлж болгосон нь харийнхныг ариун сүнсээр ариусган Бурхан тааламжит өргөл болгохын тулд юм. 자, 사도 바울은 Илч Паул 자신이 하나님의 복음의 제사장이라고 말했어요. өөрийгөө Бурхны сайн мэдээний тахилч гэж хэлж байна. 그죠? Тийм багаз. 구원받은 모든 성도는 하나님의 복음의 제사장들인 Тэгэхээр 거예요. аврагдсан бүхий л итгэгч нар Бурхны сайн мэдээний тахилч нар байна. 제사장이 무슨 일이에요? Тахилч ямар ажлыг хийдэг вэ? 일반 백성들을 대신해서 하나님께 제사 드린 일을 하잖아요. Энгийн ард иргэдийн өмнөөс Бурханд тахил өргөх ажлыг хийдэг штэ. 자, 그렇다면 Тэгвэл 구원받은 성도가 하나님의 복음의 제사장이 됐는데 аврагдсан итгэгч Бурхны сайн мэдээний тахилч болсон. 이 도대체 하나님께 뭘 드려야 될까요? Тэгвэл 그럼 одоо Бурханд яг юуг өргөх ёстой вэ? 사도 바울이 뭐라 그랬어요? Ичоод юу гэж хэлсэн бэ? 복음을 이방인에게 전해서 Энэ сайн мэдээг харийнхан тунхаглаад 이방인들이 구원받아서 그들을 산 제물로 하나님께 드린다는 거예요. харийнхан аврагдаад тэднийг Бурханд амьд тахил болгон өргөө гэж хэлж байна. 자, 앞에 화면 보여주세요. Дэлгэц харуулаарай. 성경에는 Библиэд 구원받은 성도들이 하나님께 드려야 될 제사, 제물이 있다고 말씀해주고 있다. аврагдсан итгэгч нарын Бурханд өргөх ёстой тахил өргөл байна гэж 아까 хэлж байна. 배웠죠. 로마서 12장에 Түрүүн хэлсэн Ром 먼저 12 дээр эхлээд 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드려야 된다. өөрийн биеэ Бурхны тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөх 두 ёстой. 번째, Хоёрт нь 복음을 전함으로써 이방인들을 구원받게 해서 하나님께 드려야 된다. сайн мэдээ тарааснаар харийнхныг авралт хүргээд Бурханд амьд тахил болгон өргөх хэрэгтэй. 또 Мөн 입술의 제사, 찬양, 감사의 찬양 하나님께 드려야 된다. уруулын тахил, уруулын магтаалыг Бурханд талархлын магтаал болгон өргөх хэрэгтэй. 히브리서 Еврэ 13장을 보겠습니다. 13-аас харъя. 15절. 13-ийн 15. 1370 дугаар удас 13장 15절 읽겠습니다. 13-ийн 15-ыг уншия. Тиймд түүгээр дамжуулан Бурханд магтаалын тахилыг үргэлж өргөцгөөе. Энэ нь түүний нэр талархах уруулын үр жимс юм. 구원의 은혜를 깨달은 성도는 당연히 하나님께 감사를 드려야 되겠죠. 그죠? Авралын нэгүслийг ухаарсан итгэж гарцаагүй Бурханд талархах хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ? 또 네 번째가 Дөрөвт нь 선을 행함과 나눠주는 것으로서 하나님께 제사 드려야 된다. сайн үйлсийг хуваалцсанараа Бурханд тахил өргөх хэрэгтэй. 자, 16절입니다. 16 дугаар ишлэл 13장 16절. 13-ийн 16 읽겠습니다. уншия. Сайныг үйлдэх ба хуваалцгаа бүү март. Учир нь ийм тахилууд Бурханд тааламжтай. 이 말은 Энэ үг 복음을 전하기 위해서 우리의 물질을 이제 투자하고 형제자매를 섬기고 돕기 위해서 물질을 투자하라 그런 뜻이죠. сайн мэдээ тараахын тулд
өөрийн эд хөрөнгөө хөрөнгө оруулаад ахан дүүстэй тусалж үйлчлэхийн тулд өөрийн эд хөрөнгөө хөрөнгө оруулаа гэсэн. 아시겠어요? ойлгосноо? 이것이 구원받은 성도가 하나님께 드려야 될 제사라고 성경은 말씀해 주는 거예요. Энэ нь аврагдсан итгэгчийн бурханд өргөх ёстой тахил гэж Библи хэлж байна. 그리고 로마서 16장에는 Тэгээд Ром 16 дугаар 사도 бүлэг 바울의 동역자들을 소개하고 있어요. Илж Паулын хамтран зүтгэгчдийг танилцуулж 쭉 байна. 세보면은 총 34명의 이름이 나와요. Тоолоод үзэх юм бол нийт 34 хүний нэр гарч байгаа. 그리고 그들이 복음을 위해서 수고한 내용들이 나와요. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн сайн мэдээний төлөө хөдөлмөрсөн агуулга. 자, 그런데 사도 바울이 이 네, 성경에다가 Энэ Библиэлд 자신과 함께 복음을 수고한 성도들의 이름과 그들의 수고를 기록해 놓은 이유가 뭘까? өөртөө хамтдаа сайн мэдээг тараасан хүмүүсийн нэр солиод хөдөлмөрсөн хэлбэрийг нь бичсэн шалтгаан нь юу вэ? 복음은 Сайн мэдээ нь 한 사람의 수고로 전해지는 것이 아니에요. ганц хүний зүтгэлээр тарагддаг. 우리 이번에 학예수양에 참석해서 봤죠. Бүгдээрээ энэ удаа зуны нэгдсэн семинарт оролцоод харсан биз дээ? 그죠? Тийм биз? 다른 권역의 형제자매들이 Бусад бүсийн ахын дүүс 우리가 전도할 때 참여할 때 бид нар сайн мэдээ тараагаад оролцох үед 식사 준비도 해주고, хоол бэлдэж өгч байна. 그죠? Тийм биз? 청소도 해주고, Цэвэрлэгээ хийж өгч байна. 여러 가지 봉사도 해주고. Олон төрлийн үйлчлэлийг хийж байна. 그래서 우리가 그들의 수고 때문에 복음 전한 거잖아요. Тиймээс бид бүхэн тэр хүмүүсийн зүтгэлээр сайн мэдээ тараагаад оролцсон шүү 그죠? дээ. Тийм биз? 그래서 복음은 많은 형제자매들의 수고와 희생 속에서 전해지는 거예요. Тэгэхээр сайн мэдээ олон ахын дүүсийн хөдөлмөр золиослол тунд тарагддаг. 그리고 하나님은 각 사람이 어떤 수고를 했는지를 아시고 기억하시고 상 주신다. Тэгээ бурхан итгэгч хүн тус бүр ямар зүтгэл гаргасныг санаад бодоод тооцоолоод шагнал өгөх. 그런데요. Гэхдээ 이 16장 내용에서 우리가 주목할 거 몇 가지가 있으니까 간단하게 16 말씀드릴게요. дугаар бүлэг дээр бидний анхаарах ёстой хэдэн зүйл байгаа учраас тавчхан 첫 번째, хэлье. Эхнийх нь 먼저 된 자로서 나중될 사람이 있고 эхэнд байж байгаа дараа нь болох хүн байна. 나중된 자로서 먼저 될 사람이 있다는 거예요. Дараа нь болсон хүмүүсээс эхэнд болох хүн байна. 16장 7절 16-гийн 7. 7절 읽겠습니다. 7-г уншия. Ром 16-гийн 7. Ром 16-гийн 7. 읽겠습니다. За уншия. Миний садан надтай хамт хоригдол байсан Андроник Юуны нарт мэд хүргээрээ. Тэд элч нарын дунд нэр цуутай нь бөгөөд надаас ч өмнө Христийн дотор байсан юм. 구원받은 성도가 주님께 받는 영광과 상급은 신앙의 연수하고 시간하고 아무 상관없어요. Аврагдсан итгэгчийн одоо аврагдаад авах алдар суу шагнал нь итгэлийн настай ерөөсөө хамаагүй. 그죠? Тийм биз? 사도 바울의 친척이었던 안드로니고와 유니아는 먼저 구원받았죠. Илж Паулын магтсан Андроник болон Юуны төрүүлээд аврагдсан байна. 그런데 Гэхдээ 주님 앞에 섰을 때 누가 더 큰 상과 영광을 받았을까요? эзний өмнө зогсох үед хэн нь илүү том шагнал алдар сууг олж авсан бэ? 복음에 수고했던 사도 바울이 더 큰 상을 받았을 거예요. Сайн мэдээний төлөө зүтгэж хөдөлмөрсөн Илж Паул илүү их шагналыг авсан. 그렇죠? Тийм биз? 응? 구원은 나중에 받았지만 Авралыг дараа нь авсан ч гэсэн 더 많이 수고한 성도가 더 많은 영광과 상급을 얻는다. илүү ихэд зүтгэсэн итгэгчл илүү их шагналыг хүртэнэ. 신앙의 성장, 상과 영광 얻는 것은 구원의 연수하고 아무 상관이 없다. Тэгэхээр итгэлийн өсөлт, шагнал алдар сууг олж авна гэдэг нь аврагдсан жилдээ ерөөсөө хамааралгүй. 교회 안에 보면 이런 성도들도 있다는 거죠. Чуулган дотор харах юм бол ийм итгэгч нар ч гэсэн байна. 구원은 오래전에 받았는데 신앙이 성장하지 않아. Авралыг аль эрт авсан хэрнээ итгэл нь өсдөг. 근데 나중에 구원받은 자매가 더 희생하고 더 순종하고 더 쓰임 받는 경우가 있잖아요. Гэтэл дараа нь аврагдсан ахын дус улам илүү золиослоод өсөөд илүү хэрэглэгддэг үе байдаг шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그런 일이 있다는 거예요. Ийм 두 зүйлс 번째. байгаа. Хоёрт нь 복음을 위해서 수고한 성도가 있고 сайн мэдээний төлөө зүтгэж байгаа итгэгч байна. 더 많이 수고한 성도가 있다. Илүү ихэд зүтгэж байгаа итгэгч байна. 12절 12 дугаар ишлэл 읽겠습니다. уншия. Эзэн дотор зүтгэгч Трофайна, Турфоса нарт мэд хүргээрээ. Эзэн дотор ихэд зүтгэсэн хайрт Персист мэд хүргээрээ. 자, 이 보면요. Эндээс харвал 복음에서 수고한 두루보사와 어디 있어? 12절. 두루베나와 두루보사가 있죠. За 12-оос харах юм бол сайн мэдээний төлөө зүтгэсэн Турфайна, Турфоса гарч байна. 보시는요. За харин Персис 더 많이 수고한이라고 돼 있어요. ихэд зүтгэсэн гэж байна. 그죠? Тийм багаж 전 이 말씀 보면서 무슨 말씀이 생각나냐면은 би нүгийг бодож байгаад юу ямар үг бодогдсон бэ гэхээр 한 문화를 가지고 10문화 남긴 종과 한 문화 가지고 5문화 남긴 종이 생각이 났어요. нэг манаагаар
нэг манагаа 10 мана болгосон хүн нэг манагаа 5 мана болгосон боолын талаар бодож үзсэн. 우리가 동일하게 하나님께로부터 구원의 은혜를 받고 신앙생활을 하고 있어요. Хүн яг адилхан бурхны нэгүслээр аврагдаад итгэлээр амьдарч 근데 байна. 각 사람이 Гэтэ хүн тус бүр 주님의 은혜를 보답하고 살아가는 모습은 다르다. эзний нэгүсэлд хариулаад амьдарч байгаа дүр төрх нь өөр байна. 얼마나 Хэрэг 주님의 은혜 감사하고 주님의 은혜를 보답하며 살았는가에 따라서 хэрэг эзний нэгүсэлд талархаж эзний нэгүсэлд хариулж амьдарсан бэ гэдгээс хамаараа 각 사람에게 주신 칭찬과 영광이 다르다. хүн бүрт өгөх алдар шагнал нь өөр байна. 세 번째는요. Гуравт нь 복음을 위해서 сайн мэдээний төлөө 자신의 목숨까지 내어오는 사람들도 있다. өөрийн амиа хүртэл зориулсан хүмүүс байна. 3절 4절입니다. 3 4-р ишлэл 읽겠습니다. уншия. Христ Есүс дотор надтай хамтран зүтгэгч Приска Акул нарт мэд хүргээрэй. Тэд миний амийн төлөө өөрсдийгөө үхлийн аюулд оруулсан билээ. Тэдэнд ганц биш мөн харийнхны бүх чуулган талархдаг юм. 예, 브리스가와 아굴라가 나오죠. Энд дээр Приска Акул гарч байна. 이들은 부부였어요. Энэ хоёр эхнэр нөхөр байсан. 육신적으로 부부였을 뿐만 아니라 Махбодын хувьд эхнэр нөхөр байгаа төдийгүй 신앙의 동역자들이었어요. итгэлийн хамтран зүтгэгчд байсан. 우리 홉드 교회 안에도 이런 부부들이 진짜 많이 생겨났으면 Манай 좋겠어요. хов чуулган дотор ийм эхнэр нөхрүүд үнэхээр олон болоосэй гэж хүсэж байна. 육신적으로도 정말 한 부부로서 이 땅에서 생활할 뿐만 아니라 Махбодын хувьд энэ газар дэлхий дээр эхнэр нөхөр болоод амьдраа зогсохгүй. 믿음의 동역자로서 함께 살 수 있다면 그 하나님 보시기에 얼마나 귀하고 아름다운 부부이겠어요. 그죠? Итгэлийн хамтран зүтгэгчд болоод амьдрах юм бол тэр нь бурхны өмнө хичнээн эрхэм үзэгсэлтэй эхнэр нөхөр. 근데 이 사도 바울이 Гэтэл Илч Паул 이 브리스가 아울라가 복음을 위해서 자기를 위해서 목숨도 아끼지 않았다고 말했어요. Илч Паул бишээ Приска Акул сайн мэдээний төлөө өөрийнх нь төлөө амиа хүртэл зориулсан гэж байна. 사도 바울을 위해서 Илч 자기가 Паулын 아니고, төлөө 자기를 위해서가 아니고 사도 바울을 위해서 за өөрийнхөө төлөө биш Илч Паулын төлөө амь насаа хүртэл зориулсан гэж. 이 두 사람이 사도 바울을 위해서 자신의 목숨을 아끼지 않았던 이유는 Энэ хоёр хүн Илч Паулын төлөө өөрсдийн амиа хайрлаагүй шалтгаан. 사도 바울이라는 사람 때문이 아니죠. Илч Паул гэсэн хүнээс болж байгаа юм биш. 뭐예요? Юу вэ? 그가 전한 복음 때문에. Түүний дамжуулж байгаа сайн мэдээний улмаас. 여러분, Хүмүүсээ 저는 가끔 이런 얘기 들어요. би хаяа ийм 특별히 үг 이번에 제가 우리 여름에 좀 어디 놀러 가지 말고 좀 가더라도 짧게 갔다 오고 교회 생활 하라고 이렇게 얘기를 하니까 онцгойлон энэ зуны турш ийш тийшээ яваад ирсэн ч гэсэн богино хугацаанд яваад ирээ чуулганыхаа амьдралаар амьдраа гэж хэлэхээр 이렇게 말하는 분도 있을 것 같아. ингэж хэлдэг хүмүүс байх шиг байна. 지가 뭔데? Энэ хүн 놀러 одоо 가지 юу 말라고 болоод 하고. битгий ийш тийшээ яваа гэдэг юм бэ? 지가 하나님이야. 왜 이래라 저래라 나한테 Энэ 얘기하는 хүн бурхан 거야? юм уу? Яагаад намайг ингэж тэг гэдэг юм бэ? 라고 생각하는 사람도 있을 수 있어요. гэж боддог хүмүүс байж ч магадгүй. 그런데 제가 왜 그런 얘기 하죠? Би яагаад тэгэж хэлдэг вэ? 저를 위해서 합니까? өөрийнхөө төлөө хэлж гинөө. 여러분 각자의 신앙을 위해서 그런 거잖아요. Та бүхний хүн тус бүрийн итгэлийн төлөө хэлж байгаа юм тест. 그렇잖아요. Тийм биз? 이제는 그게 바뀌어야 된다니까요. Одоо энэ байдлаа өөрчлөх хэрэгтэй. 아, 놀러 가세요. За, ийш тийшээ зугаалгаар 놀러 яваа. 가라고. Яваа. 근데 한 달씩, 두 달씩, 세 달씩 가지 말어. Гэтэ 1 сар, 2 сар, 3 сарын турш битгий яв. 잠깐 갔다 와요. 한 2박 3일, 3박 4일. За, түр зур нэг 2 шөнө, 3 өдөр ч юм уу, 3 шөнө, 4 өдөр ч юм уу. 그리고 교회 생활해요. 교회 생활. Тэгээд ирээ чуулганыхаа амьдралаар амьдраа. 그거 저를 위해서 하는 거 아니에요. Энд чинь миний төлөө хийж байгаа зүйл биш. 맞잖아요. Тийм биз дээ. 그래서 형제자매들에게 이런 말씀을 드릴 때에 그거를 하나님이 나에게 주시는 말씀이라고 생각하지 않고 사람이 하는 말이라고 생각하면은 Тэгэхээр ахан дүүст энэ талаар хэлэх юм бол энийг бурхныг хэлж байгаа үг гэж сонсохгүй хүний үгээр хүлээгээд авчих юм бол 그건 진짜 합당한 모습이 아니겠죠. тэр үнэхээр зохистой дүр төрх биш ээ. 여러분 브리스가 아굴라가 사도 바울에서 자기들의 목숨을 아끼지 않았던 이유가 뭐냐면은 Приска Акул Илч Паулын төлөө өөрсдийн амь насаа хайрлаагүй шалтгаан нь юу вэ гэхээр 사도 바울은 사람이 귀해서가 아니에요. Илч Паул гэсэн хүний улмаас биш ээ. 뭐 때문에요? Юунаас бас 그가 전한 түүний тарааж байгаа 복음이 하나님의 말씀이니까 그런 거예요. сайн мэдээ бурхны үгийн улмаас. 그잖아요. Тийм биз дээ? 그래서 우리도 마찬가지죠. Бид нар ч гэсэн адилхан. 구원받은 성도가 Аврагдсан 다 гэдэг. 전도인 될 수 없어요. Бүгдээрээ сайн мэдээ тарах номлогч болох боломжгүй. 다 선교사 될 수도 없어요. Бүгдээрээ сайн мэдээ тарах боломж олох 주님께서 각 사람에게 주신 은사와 직분이 달라요. Тэгээ эзний хүн тус бүрд өгсөн үүрэг алба тэр бэлэг авьяас нь өөр. 그죠? Тийм биз дээ? 근데 각 사람이 복음에서 수고할 수 있어요. Гэхдээ хүн тус бүр сайн мэдээний төлөө зүтгэж чадна. 어떻게? Яаж? 주님께서 주신 은사와 직분 가지고 내가 충성되게 할 때 교회를 섬기고 복음을 위해서 함께 수고하는 것이 그것이 함께 하는 거예요. Эзнээс авсан тэр үүрэг алба
тэр хариуцлага ухамсарлаад хийх юм бол эзний төлөө сайн мэдээний төлөө амьдрах боломжтой. 자, 네 번의 설교를 통해서 로마서 간단하게 말씀드렸는데 4 удаагийн сургаалаар дамжуулан Ром номыг товчхон тайлбарч хэллээ. 제가 간단하게라고 표현했는데요. За товчхон тайлбарч хэлсэн. 제가 2015년인가 16년도에 울란 중앙교회 있을 때 За 2015 билүү 16 төв чуулган дээр байхад 상담이들 이제 신학원 이제 교육을 강의를 한 적이 있어요. зөвлөгчдөр ч гэсэн теологийн сургалт орж исэн удаа би 로마서 3장까지 얘기하는데 10번 얘기했거든. Ром 3 дугаар бүлэг хүртэл хэлэхдээ 10 удаагийн үгээр хэлсэн. 계속했으면 아마 수십 번 하다 다 못 끝내고 와서 그래서 아무튼 Гэтэ одоо ямар ч ингэж үргэлжлүүлэн орсон ч гэсэн дуусгаж чадлагүй байсан. 이 로마서를 4번 만에 끝난 건 저도 참 기적이 놀랍다고 생각하고 있어요. Тэр одоо Ром номыг бүхэлд нь 4 удаагийн сургаалаар орж дуусгасан гэдэг чинь миний хувьд ч гэсэн их гайхамшиг байна. 나는 기적 이게 기적이야 진짜 이거 난 기적이 나한테. Надад бол энэ гайхамшиг санагдчихна. 물론 뭐 내용 많이 뺐으니까 가능하지만 Мэдээж одоо олон агуулгуудыг хассан учраас боломжтой байсан. 그래도 이제 좀 여러분들이 그 로마서 내용을 꼭 좀 2번, 3번 좀 반복해서 보고 묵상하시면 좀 좋겠어요. Гэтэ та бүхэн ч гэсэн энэ Ром номыг орсон үгийг ч гэсэн 2 3 удаа давтан сонсоод заавал тунгаан бодосоо гэж 이 үзэж 로마서 байна. 내용이 너무나 우리의 신앙생활, 구원과 신앙생활에 너무나 중요한 내용이기 때문에 Энэ Ром номын агуулга нь бидний аврал болон итгэлийн амьдралд дэндүү чухал агуулга учраас 꼭 좀 마음에 잘 새겨두시면 좋겠고요. заавал сэтгэлдээ сайн σύйлээсэй 마지막 гэж байна. 좀 말씀 읽고 마칠게요. За сүүлийн нэг үгийг уншаад дуусгая. 로마서 1장 Ром 1-ийн 16절, 17절, 16 17 16절, 17절 읽겠습니다. 16 17 уншия. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд юдэ түүнчлэн грек хүнийг аврах бурхны хүч мөн зөв түн итгэлээр амьдрана гэж бичигдсэнтэй адилаар бурхны хүртээх зөв байдал нь сайн мэдээний дотор итгэлээс итгэлд илчлэгддэг. 기도하겠습니다. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 우리를 마지막 시대에 살아가는 많은 사람들 중에서 먼저 구원해 주시고 Бидний төгсгөлийн үед амьдарч байгаа олон хүмүүс дундаас төрүүлж дуудаж өгөөд амарч өгөөд 천국을 소망하며 Деважин найдан 또 이 땅에서 주의 복음을 전하며 살게 해주신 은혜 감사드립니다. энэ газар дээр эзэн таны сайн мэдээг тараагаад амьдарч байгаа нэгүсэл талархаж байна. 구원받은 성도들의 마음속에 하나님의 말씀을 깊이 새길 수 있게 도와주시고 Аврагсан ахын дүүсийн зүрх сэтгэл бурхан таны гүн гүнзгий суулгадгаар тусалж 주님의 말씀을 붙잡고 신앙생활하며 эзний үгээс зуураад итгэлээр амьдарч чадхаа. 믿음의 싸움을 싸우며 Мөн итгэлийн тэмцлэр тэмцэлдэж 복음을 전하며 이 마지막 때 살아갈 수 있게 도와주옵소서. сайн мэдээг тараагаад төгсгөлийн цаг үед амьдарч чадхаар туслаарай. 우리 홉두 교회 안에 Манай хов чуулган дотор 주님을 사랑하고 эзнийг хайрладаг 또 주님과 복음과 교회를 위해서 헌신하는 많은 성도들이 나타날 수 있게 도와주옵소서. эзэн болон чуулган сайн мэдээний төлөө өөрсдийгөө зориулдаг олон итгэлийн хүмүүсийг бий болгож өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 243장 하겠습니다. Магдалины дууны номны 243